अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। जी तो जो आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का नॉवल है, बहुत कमाल की स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। थोड़ा सा आप लोगों को नॉवल के बारे में बता देती हूँ कि जो नॉवल है वो रिवेंज बेस्ड स्टोरी है। इसके अलावा हवेली बेस्ड नॉवल है, जागीरदार बेस्ड नॉवल है, वडेरा बेस्ड नॉवल है, हेट एंगर बेस्ड नॉवल है। बहुत ही मज़े की स्टोरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलें बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपनी आज की कहानी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की कहानी में क्या होता है। हुरम प्लीज़ फ़ौरन घर आ जाइए। अबीर की आवाज़ सुनकर हुरम अली शाह की भवें तन गई थी। खैरियत तो है अबीर, तुम रो रही हो? उसकी पेशानी पर शिकनों का जाल तन गया। मम्मा को कुछ हो गया है, वो होश में नहीं आ रही हैं, अबीर आज़म अली शाह ने रोते हुए बताया था। तुमने डॉक्टर को बुलाया क्या? उसने पूछा था। नहीं, मुझसे उनका नंबर नहीं मिलाया जा रहा। आपको भी रिकॉल किया? उसकी आवाज़ कांप रही थी। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। हुरम रिसीवर कैडल पर डालकर अपने निशित से उठ खड़ा हुआ था। फिर कुछ सोचकर उसने डॉक्टर इफ्तिखार का नंबर मिलाया और उन्हें अलजन्नत पहुंचने का कहा। फिर खुद ऑफिस से बाहर निकल गया। सुबह तो वो अलजन्नत गया था। शाह चच्ची को हशाश पेशाश देखकर उसे अच्छा लगा था। वो माली से पौधों की काट छाट करवा रही थी। उस वक्त अबीर की ज़ुबानी शाह चच्ची की बेहोशी का सुनकर उसे धचका लगा था। ज़हनी रो खुद ब खुद आज़म अली शाह और अलवीना की सिमत मुड़ गई थी। उसे दोपहर में ही खबर मिल चुकी थी। आज़म अली शाह और अलवीना सुबह इस्लामाबाद से कराची पहुंच चुके हैं। क्या खबर वो अलजन्नत भी गए हों? उसे जल्द से जल्द अलजन्नत पहुंचना होगा। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अबीर इस तराबी कैफियत में राबिया शाह के बेडरूम में मौजूद थी, जबकि राबिया शाह बेड पर बेहिस्सो हरकत पड़ी हुई थी। अबीर उसे देखते ही सरहद से उसकी जानिब बढ़ी और उसका बाजू थाम कर रोने लगी थी। रिलैक्स अबीर, ये बताओ अचानक क्या हुआ शाह चच्ची को? सुबह तो मैं उनसे मिलकर गया हूँ, उस वक्त तो बिल्कुल ठीक थी। उसने अबीर का सर थपकते हुए पूछा था। मैं घर पर नहीं थी, सानिया की तरफ गई हुई थी। जब वापस आई तो मम्मा अपने रूम में बेहोश पड़ी मिली। मैंने और जीनत भी ने बमुश्किल उन्हें बेड पर लिटाया। उसने सुर्ख होती आंखों से अपनी माँ के बेहिस्सो हरकत वजूद को देखा था, जिनके सीने में सांस का इरताश जिस्म में ज़िंदगी को जाहिर कर रहा था। ज़ैनब बीबी बता रही थी कि पापा आए थे और किसी बात पर बरहम हो रहे थे। वो शर्मिंदा से लहजे में बताने लगी। उसे अपने वालदैन से बेहद प्यार था। मुझे भी यही शक था, क्योंकि चाचू और अलवीना आज सुबह कराची पहुँचे हैं। हुरम ने मुड़कर कमरे के दरवाजे की जानब देखा, जहाँ ज़ैनब बी की हमराही में डॉक्टर इफ्तिखार कमरे में दाखिल हो रहे थे। हुरम उन्हें लेकर शाह चची के बेड की जानब बढ़ा, जबकि अबीर एक सोफ़े पर बैठ गई थी। 6 माह पहले तक वो बहुत बाहिम्मत लड़की हुआ करती थी। छोटी मोटी परेशानियों को तो वो चुटकियों में उड़ाती थी, मगर 6 महीने पहले राबिया शाह को होने वाले माइनर हार्ट अटैक ने उसके सारे हौसले पस्त कर दिए थे। एक खौफ सा उसके दिल में पंजे गाड़ कर बैठा था। यही वजह थी कि आज राबिया शाह की हालत देखकर वो खुद पर इख्तियार खो बैठी थी। डॉक्टर चेकअप करने के बाद अब हुरम को राबिया शाह के बारे में बता रहे थे। इनका शुगर लेवल लो हो गया था। हुरम के वजीहा चेहरे पर गमगीर संजीदगी तारी थी। राबिया शाह को इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद डॉक्टर इफ्तिखार अहमद रुखसत हो गए थे। हुरम और अबीर लाउंज में आकर बैठ गए, जबकि राबिया शाह की देखभाल के लिए जीनत भी उनके कमरे में मौजूद थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद ज़ैनब भी ने लाउंज में आकर राबिया शाह के होश में आने की इत्तला दी, तो वो दोनों राबिया शाह के कमरे में आ गए, जहाँ वो तकिए से टेक लगाए नीम दराज थी। अबीर और हुरम को देखकर उनके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये मंजर उनकी ज़िंदगी का हासिल था। उनकी दिली तमन्ना थी कि ये मंजर कभी बिखरने ना पाए। अबीर ने उनके दाएं जानब जगह संभाल कर उनका हाथ लबों से लगा लिया, जबकि हुरम उनके पैरों के पास बैठ गया। 5 साल की उम्र में वो माँ की गोद से महरूम हो गया था और तब से शाह चच्ची की आगोश में उसे ममता की गर्मी मिलती रही थी। यही वजह थी कि वह शाह चच्ची की सेहत के लिए हमा वक्त परेशान रहता था। आज़म अली शाह आए थे, राबिया शाह ने गुफ्तगू का आगाज़ किया था। जी मैं जानता हूँ, हुरम ने जवाब दिया। अबीर खामोशी से उनका हाथ अपने हाथों में लिए बैठी थी। मगर तुम उनकी आमद के मकसद से नावाकिफ़ हो। उन्होंने एक नज़र खामोश बैठी अबीर पर डाली, फिर मज़ीद गोया हुई। उनका ख्याल है कि अबीर तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी, इसलिए वो अबीर की जानब से खुला के कागजात बनवाने वाले हैं। राबिया शाह के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार थे। अबीर भी हरासा नज़र आ रही थी, जबकि हुरम अली शाह पुरसुकून अंदाज में बैठा था। ये बात उसके लिए गैर मुतवक्को नहीं थी। वो जानता था कि अलवीना कोई ना कोई गुल खिला के रहेगी। गुज़श्ता कुछ अरसे से अलवीना ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी, जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। आखिरी मुलाकात में वो उसे धमकी देकर गई थी कि अगर वो उसका ना हुआ तो किसी और का भी नहीं हो सकेगा। आपने क्या कहा चाचू से? हुरम ने पुरसुकून अंदाज में पूछा था।
میں نے ان سے کہا کہ کوئی بھی انتہائی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ سید صاحب سے اجازت لے لیں، کیونکہ تم دونوں کا نکاح سید انی جی کی زندگی کے آخری دنوں میں ان کی خوشی کی خاطر کیا گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ برہم ہو گئے اور کہا کہ میں فی الحال سید صاحب کو اس بات کی خبر نہ کروں۔ انہوں نے سرد سانس لے کر بات کا اہتمام کیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں شاہ چچی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، خرم انہیں تسلی دینے کی خاطر بولا، ورنہ اندر ہی اندر اس کا خون کھول رہا تھا۔ ابیر تم بھی دھیان سے سن لو، خام خواہ چاچو کی فرما بردار بننے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ابیر نے سر اس بات میں ہلا دیا، مگر وہ اندر ہی اندر الجھ رہی تھی۔ یکایک پاپا کو کیا سوچی تھی کہ وہ اپنے لاڈلے بتیجے سے اس درجہ بدگمان ہو گئے تھے۔ آپ آرام کیجیے، میں اب چلتا ہوں۔ وہ کچھ دیر بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ خرم، تم سید صاحب سے اس موضوع پر بات کرو گے؟ رابعہ شاہ نے پوچھا۔ جی ہاں ضرور۔ انہوں نے آپ کو روکا ہے؟ مجھے نہیں۔ وہ جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ ابیر اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگی تھی۔ شام کا دھندلکا پوری طرح پھیلنے کو بے قرار تھا جب خرم علی شاہ کی گاڑی شاہوں کی حویلی کے ہاتھے میں جا رکی۔ چچا خمیسو جو کہ حویلی کا پرانا ملازم تھا، چھوٹے شاہ کی گاڑی کو دیکھ کر دوڑا آیا تھا۔ سلام سائیں، اللہ لمبی حیاتی دے، بہت دن بعد شاہ پور آئے ہیں۔ ہاں چچا، سید صاحب سے ضروری ملنا ہے مجھے۔ وہ اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ چچا خمیسو اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جتنی دیر میں وہ بیٹھک تک پہنچا پوری حویلی میں اس کی آمد کی اطلاع پھیل چکی تھی۔ وہ سید مکرم علی شاہ کا لاڈلا پوتا تھا اور سید معظم علی شاہ کا اکلوتا بیٹا۔ سید معظم علی شاہ کی مستقل رہائش شہر میں تھی اور ان کا کاروبار اندرون اور بیرون ملک تک پھیلا ہوا تھا۔ سید صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ خرم نے نوری کے ہاتھ سے لسی کا گلاس لیتے ہوئے خمیسو سے پوچھا تھا۔ شاہ جی تو سہون شریف گئے ہیں، عرس ہے نا جی ادھر، خمیسو نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ اور منظم چچا؟ خرم نے چھوٹے چچا کی بابت دریافت کیا۔ سائیں منظم جی تو پاس والے گاؤں گئے ہیں، بی بی بھی ساتھ گئی ہیں، شاہ جی کے دوست کے بیٹے کی شادی ہے، خمیسو نے اطلاع دی تھی۔ گویا میرا آنا بیکار ہی رہا۔ اس نے لسی کا گلاس خالی کر کے تپائی پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سید صاحب آئیں تو میری آمد کا بتا دینا۔ اس نے کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا کہ صبح ہونے سے پہلے وہ شہر پہنچ جائے گا۔ سائیں کچھ روٹی پانی کھا لیتے، خمیسو نے فرض ادا کیا، تھوڑا آرام کر لیتے۔ نہیں، اس وقت کسی چیز کی طلب نہیں ہے، پھر آؤں گا، اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ مشکل مما کی طبیعت سنبھلی تھی۔ اس وقت بھی خرم علی شاہ نے ڈاکٹر افتخار کے کلینک چیک اپ کے لیے لے کر آیا ہوا تھا۔ ایسے میں اعظم علی شاہ کی الجنت میں آمد کا سن کر وہ ہراساں ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا۔ نیچے پورچ میں اعظم علی شاہ اپنی گاڑی کے نزدیک کھڑے گل محمد کو گرین ایریا کے متعلق کچھ ہدایات دے رہے تھے، جبکہ کچھ فاصلے پر ان کا مسئلے باڈی گارڈ معصوم شاہ چوکنا کھڑا تھا۔ اعظم علی شاہ بل جنت کی عمارت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ معصوم علی شاہ نے پیزارو کی باڈی سے ٹیک لگا لیا۔ ابیر کھڑکی بند کر کے بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی کرسی پر برے جمان ہو گئی۔ موجودہ حالات میں چند روز کے وقفے سے اعظم علی شاہ کی آمد اسے کسی انہونی کا سگنل دے رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ملازمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اعظم علی شاہ کی خوابگاہ میں ابیر کی طلبی کی اطلاع لے کر آئی تھی۔ ابیر اپنا حلیہ درست کرتی ہوئی اعظم علی شاہ کی خوابگاہ میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم پاپا۔ اس نے اعظم علی شاہ کو دیکھا جو جہازی سائز کے بیڈ پر نیم دراز تھے، آنکھوں پر سنہری فریم کی اینک لگائے وہ کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ سرخ و سفید چہرہ صحت و تندرستی کی چمک لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی اصل عمر سے کم ہی دکھائی دیتے تھے۔ ابیر کے سلام کا جواب انہوں نے سر کی خفیف سی جنبی سے دیا تھا۔ ادھر آ کر بیٹھو، انہوں نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بلایا۔ عام حالات میں اعظم علی شاہ کی الجنت میں آمد اسے بہت پرجوش کر دیتی تھی، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ پر ان کے دائیں جانب آ بیٹھی۔ وہ فائل کو سائڈ پر رکھ کر سنجیدگی سے ابیر علی شاہ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ خوش ہونے کی بجائے پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ انہوں نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیا۔ کچھ شک نہیں کہ ابیر میں ان کی جان تھی۔ آپ کو بتایا تھا نا ثانیہ کے پاپا کے اخبار کے لیے آرٹیکلز لکھ رہی ہوں، اس نے اپنے ناخنوں کو گھورتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھی مصروفیت ہے، رات تک تیاری کر لو، تم میرے ساتھ دبئی چل رہی ہو؟ انہوں نے وہ بات کی جس کے لیے وہ الجنت آئے تھے۔ کس سے پاپا؟ ابیر نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں کچھ شاپنگ کروا دوں، کچھ عرصے سے تو تم اس شہر کی ہی ہو کر رہ گئی ہو۔ رات کی فلائٹ سے ہم دبئی چل رہے ہیں۔ اعظم علی شاہ کا انداز قطعی تھا۔ پاپا میرا جانا ضروری ہے کیا؟ دراصل مما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت بھی وہ خرم کے ساتھ چیک اپ کے لیے گئی ہیں۔ ابیر نے خود ہی بتایا، ورنہ ان کے نزدیک رابعہ شاہ کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ ابیر بیٹا، عمر کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے، تمہاری مما اب اس عمر میں میری طرح فٹ تو نہیں رہ سکتی۔ اعظم علی شاہ کے لہجے میں رابعہ کے لیے تمسخر تھا۔ ابیر نے ان کی بات سن کر ہونٹ بیچ لیے۔ تمہیں اپنی ماں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں نے کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دی ہے، ملازمین ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے، پھر زینب بھی پر تمہیں پورا بھروسہ ہے ہی۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپ تھپایا تھا۔ واپسی کب تک ہوگی؟ اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ 3 دن کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ اگلے ہفتے جاپان میں ایک کمپنی کے ساتھ میری میٹنگ ہے، مجھے وہاں بھی جانا ہے۔ اوکے پاپا، میں ضروری سامان پیک کر لوں گی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔
पापा की बात से रोकरदानी करना उसे हमेशा मुश्किल लगता था। इस बात से वो डरती थी कि कहीं वो मजबूर होकर कुछ ऐसा ना कर बैठें कि उसे उम्र भर पछताना पड़े। खुरम की मोहब्बत तो उसकी नस नस में लहू बनकर दौड़ रही थी, इस वक्त से जब शायद उसे मोहब्बत का मफहूम भी ठीक से मालूम नहीं था। उसे पता नहीं चल सका कि पापा और हुरम की मुलाकात हुई थी तो उनके दरमियान क्या बातें हुईं, कब हुरम वापस गया। एक खौफ ने उसे अपनी लपेट में ले रखा था। अलबत्ता जब वो एयरपोर्ट जाने के लिए निकल रही थी, उस वक्त मम्मा की अफसुर्दगी महसूस करके उसके दिल को कुछ हुआ था। एयरपोर्ट पर अलवीना को देखकर और ये जानकर कि वो भी उनके साथ दुबई जा रही है, दिल की बेखुली सवा हो गई थी। अलवीना ही क्यों, मम्मा भी तो हमारे साथ जा सकती थी। अनजाने में ही अलवीना के साथ उसका रवैया रूखा हो गया था। फ्लाइट के दौरान भी वो ज़्यादातर पापा से बातें करती रही। अलवीना को नज़रअंदाज करके शायद वो दिल की बेकुली को कम करना चाहती थी। अपनी माँ का दुख उसने अपने दिल में महसूस किया था, मगर आज इस दुख ने उसकी आंखों में धुंध भर दी थी। आज़म अली शाह भी उसकी कैफियत समझ गए थे। जब भी हल्की फुल्की बातें करके उसका जहन बटाने की कोशिश करने लगे, जबकि अलवीना एक मैगज़ीन की वर्करदानी करने लगी। दुबई में पहला पूरा दिन आज़म अली शाह उससे और अलवीना को शॉपिंग करवाते रहे। अलवीना की मौजूदगी उसे खुश नहीं होने दे रही थी। वो इस बात से बेखबर थी कि हुरम के हवाले से उसका वजूद भी अलवीना के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। यह ख्याल ही उसके अंदर आग भर देता था कि हुरम की आइंदा ज़िंदगी की साथी है ये लड़की, जिसे वो बीर अली शाह के नाम से जानती है। हुरम अली शाह को बीर से अलग करने के लिए ही तो उसने आज़म अली शाह से शादी का जुआ खेला था। दूसरे दिन लंच पर आज़म अली शाह कहीं मधु थे, सो वो दोनों इस वक्त डाइनिंग हॉल में एक ही टेबल पर लंच कर रही थी। अबीर महसूस कर रही थी कि अलवीना उसे कुछ कहना चाहती है। इस वक्त उसका फ़ोन बजने लगा। मखसूस बेल बता रही थी कि कॉल करने वाला हुरम अली शाह है। अबीर ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन टेबल पर से उठा लिया। अलवीना हाथ रोके उसे देख रही थी। अबीर के चेहरे की मुस्कुराहट ने उसे बता दिया था कि कॉल करने वाला हुरम के सिवा कोई नहीं है। यस आई एम अबीर, आप ठीक है? उसने रस्मी जुमला कहा। हाँ ठीक हूँ, वापस कब आ रही हो? अबीर को उसका अंदाज़ खफा खफा लगा था। हुरम, मैं कल शाम की फ़्लाइट से वापस आ रही हूँ। मैंने यहाँ आने से पहले बहुत कोशिश की आपसे रब्ता करने की, मगर आपका नंबर बिज़ी था। उसने हुरम की खफकी दूर करना चाहिए। तुम्हारे साथ कौन है इस वक्त? हुरम ने उसका सवाल नज़रअंदाज कर दिया था। पापा अपने फ्रेंड से मिलने गए हैं, मैं और अलमीना जी लंच कर रहे हैं। उसने एक नज़र अलमीना को देखा, जिसके चेहरे पर नाकाबिले फ़हम तासुरात दर्ज थे। ठीक है, कल रात को मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। उसने राब्ता मुंतकी कर दिया, जबकि अबीर ने कुछ लम्हों तक फ़ोन को देखने के बाद उसे मेज़ पर रख दिया था। हुरम अली शाह से बात कर रही थी? अलवीना ने खुद को संभालते हुए पूछा। जी हाँ, उसने मुख्तसरन जवाब दिया और अपनी प्लेट की जानब मुतवज्जो हो गई। कुछ रोज़ पहले मैंने भी उसे कॉल करने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसका नंबर मसरूफ़ था। दरअसल हमारी एक मुश्तरका दोस्त का नंबर मुझसे मिस हो गया था। मैंने सोचा कि हुरम से उसका नंबर ले लूँ। तुमने नाम तो सुना होगा अलवीना ज़ेब का। वीरा ज़ेब का टॉप मॉडल है वो। उसने हमारे साथ ही IBA से MBA किया है। पिछले दिनों जब वो कराची आई थी तो हुरम के घर ठहरी थी। हुरम ने उसकी आमद की वजह से सब दोस्तों को खाने पे बुलाया था। मैं चूँकि इन दिनों तुम्हारे पापा के साथ इस्लामाबाद में थी, इसीलिए जा ना सकी, जिसका मुझे अब भी अफसोस है। अलवीना मुस्कुराते हुए बता रही थी, जबकि अबीर हैरत से उसे सुन रही थी। हुरम ने तो उसे कभी नहीं बताया था कि अलवीरा ज़ेब को जानता है। अलवीना उसके चेहरे पर महसूस की जाने वाली उलझन को देखकर दिल ही दिल में हंस रही थी। यही तो चाहते थे वो कि अबीर को हुरम से बदगुमान कर दे। आज़म अली शाह पर तो वो अपना जादू चला चुकी थी। अलवीरा ज़ेब शाह वाला में ठहरी थी? उसने सरगोशी के से अंदाज में अलवीना से पूछा। हाँ, इसी वजह से तुम्हारे पापा भी उससे नाराज़ हैं। अलवीरा का इमेज कुछ अच्छा नहीं है। पिछले दिनों वो मंशियात की वजह से भी काफ़ी बदनाम हो चुकी है। ऐसे में हुरम के घर उसका क्याम शाह फैमिली के लिए बदनामी का बायस हो सकता है। अलवीरा के अलावा भी उसका रबील नामी लड़की के साथ बहुत मिलना जुलना है। अलवीना आंखों में शातराना चमक लिए इस मासूम सी लड़की को अपनी साजिश के घेरे में ले रही थी, जिसने हुरम को अपने दिल में बहुत ऊंचे मुकाम पर बिठा रखा था। ये सब बहुत डरावना ख्वाब लग रहा था। मुझे यकीन है कि हुरम ऐसा नहीं है, बिलाखिर उसने कहा। तुम बहुत मासूम हो अबीर। अब देखो ना, अगर हुरम के दिल में कोई चोर नहीं था तो उसने तुम्हें अलवीरा के बारे में क्यों नहीं बताया? जहाँ उसने तमाम दोस्तों को मद्दू किया था, तुम्हें भी मद्दू कर लेता। तुम्हारा तो हक बनता है, तुम उसकी मनकूहा हो। अलवीना को अपनी कामयाबी का यकीन हो चला था जब अबीर एकदम उठ खड़ी हुई। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे ये क्या, खाना तो ठीक से खा लो, सब यूं ही रखा है, उसने मकारी से कहा। अबीर कोई जवाब दिए बिना तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई वहाँ से निकलती चली गई, जबकि अलवीना पुरसकून अंदाज में खाने की जानब मुतवज्जो हो गई। अबीर को बदगुमानी का पहला सबक आज उसे पढ़ा दिया था। उसे यकीन था कि बहुत जल्द अबीर का दिल हुरम अली शाह से नफरत पर आमादा हो जाएगा। अबीर बदगुमानी के अलाव में जलती रही। अलवीना की बातों पर यकीन करने को उसका दिल आमादा नहीं हो रहा था, मगर अलवीना को क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की। उसके दिल में किसी एहसास ने सर उठाया। रात का खाना
उसने कमरे में ही मंगवा लिया था। शायद वो अलवीना का सामना करने से गुरेज़ां थी। वो खाने से फारिग हुई ही थी कि आज़म अली शाह उसके कमरे में आ गए थे। क्या बात है हनी, तबीयत तो ठीक है? तुम डिनर करने के लिए कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? उन्होंने उसके करीब बैठते हुए पूछा। बस यूं ही, दिल नहीं चाह रहा था। उसका अंदाज उलझा हुआ था। चलो उठो, वॉक करते हैं। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो चारों ना चारों से उनकी पैरवी करना पड़ी। कुछ देर मौसम पर बात करने के बाद आज़म अली शाह मौजू पर आ गए थे। मैंने वकील से खुला के कागजात बनाने को कहा है। मुझे हुरम पर अब भरोसा नहीं है। वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता। वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है हनी। पापा प्लीज़ कुछ वक्त दें मुझे यकीन आ जाए कि वो मेरे साथ बेवफाई कर रहा है। उसका अंदाज मल्तजियाना था। आज़म अली शाह ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों होटल के लॉन में चहलकदमी कर रहे थे। अचानक ही अबीर का सांस फूलने लगा। वो नज़दीकी बेंच पर बैठ गई थी। अबीर तुम ठीक हो? उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। वो एकदम परेशान नजर आने लगे थे। तुम चाहो तो हुरम से बात करके देख लो, उन्होंने नरमी से कहा था। नहीं पापा, मैं उसे खुद चेक करूंगी। उसकी आवाज़ भीगने लगी। आज़म अली शाह उसके बराबर में बैठे हुए उसका सर अपने सीने से लगा गए थे। 3 शादियां की थी उन्होंने, नसीब में औलाद एक ही लिखी थी, अबीर, जिसे वो पलकों पर बिठाते थे। जब से अलवीना की ज़बानी उन्हें हुरम की तफरीहात का इल्म हुआ था, उससे बदगुमान हो गए थे। 2 मरतबा वो खुद उसे दूसरी लड़कियों के साथ देख चुके थे। एक मरतबा गर्ल्स हॉस्टल से एक लड़की के साथ निकलते देखा था और दूसरी मरतबा टॉप मॉडल अलवीरा ज़ेब के साथ। अलवीरा उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बुरे जमान थी। अंदाज में बेतकल्लुफ़ी नुमाया थी। इसी वक्त उन्होंने सोच लिया था कि वो हुरम को अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करने देंगे, जबकि खुद उन्होंने राबिया शाह की ज़िंदगी दुखों के हवाले की थी। शौहर के होते हुए वो बेवगी किसी ज़िंदगी गुजार रही थी, रंगों से खाली ज़िंदगी। राबिया शाह उनकी खालाजाद थी, उनसे उम्र में 7 साल बड़ी। चूँकि ख़ानदान में उनके जोड़ का रिश्ता नहीं था, इसीलिए आज़म अली शाह के साथ उनका रिश्ता जोड़ा गया था। इन दिनों आज़म अली शाह में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो सैयद साहिब के फ़ैसले से इख्तलाफ करते। नया नया बिजनेस भी शुरू किया था। सैयद साहिब की नाराज़गी खुसारे का बायस बनती। फिर राबिया शाह भी करोड़ों की मालिक थी, सो चुपचाप रसामंदी दे दी। शादी के बाद वो राबिया को लेकर अलजन्नत आ गई। अलजन्नत राबिया को जहेज़ में मिला था। शादी के बाद फ़कत चंद साल ही राबिया को इज़्दिवाजी खुशियाँ नसीब हो सकी। अबीर 3 साल की थी जब एक तकरीब में आज़म अली शाह की मुलाकात आलिया महरोज से हुई थी। आलिया एक समाजी तंजीम की सरकर्दा रुकन थी। पहली मुलाकात में आज़म अली शाह आलिया के गर्विदा हो गए थे। फिर तो वो अक्सर ही बहाने बहाने से आलिया से मिलने लगे। ऐसे में आलिया को खुद पर रश्क आता था। एक जागीरदार घराने का नौजवान जो अपनी सलाहियतों के बलबूते पर ज़िंदगी में कामयाबी की सीने तेज़ी से तय कर रहा था। अगर वो उनकी जानब मुल्तफत था तो वो क्यों पीछे रहती। उनकी मुलाकातें बहुत जल्द रंग ले आईं। आज़म अली शाह ने आलिया से शादी रचा ली और दोनों इसी शहर के दूसरे सिरे पर वाक़या आसम लाज में ज़िंदगी के रंगों से तस्वीर बनाने लगे। आलिया को राबिया शाह से कुछ ख़ास पर ख़ाश भी ना थी। वो इस हकीकत से वाकिफ़ थी कि राबिया शाह ने आज़म अली शाह को अबीर से नवाजा है। जब कभी आज़म अली शाह का दिल चाहता था वो आलिया को जन्नत ले जाते थे अबीर से मिलवाने के लिए। ऐसे में आलिया को ऊपरी दिल से अबीर से प्यार भी जताना पड़ता था। रही राबिया शाह तो वैसे भी इस समाजी कारकुन को मजलूम लगती थी, जिस पर उसका शौहर इल्तफ़ात की नज़र भी डालना गवारा नहीं करता था। मगर वो खुद भी ज़्यादा अरसा आज़म अली शाह के साथ निभा ना कर सकी और 5 साल बाद आज़म अली शाह से तलाक लेकर अपने कज़न से शादी करके ऑस्ट्रेलिया चली गई। इस वाक़े के बाद सैयद साहिब ने आज़म अली शाह को शाहपुर बुलाकर खूब लानत मलामत की और कहा कि उन्होंने राबिया के साथ ज़्यादती की है, उन्हें अपने किए की सज़ा मिली है। आज़म अली शाह ने अपने दिफा में कुछ भी ना कहा और खामोशी से शहर लौट गए। मगर उनके शब्बो रोज़ अब भी आज़म लाज में बसर होते थे। अलजन्नत वो सिर्फ अबीर से मिलने जाते थे। अलबत्ता हुरम का ज़्यादा वक्त अलजन्नत में राबिया शाह के साए में बसर होता था। यह अलग बात थी कि उसकी रिहाइश शाह हाउस में थी। मुअज़्ज़म अली शाह फितरतन आज़म अली शाह से मुख्तलिफ थे। हुरम की वालदा नफीसा शाह की रहलत के बाद उन्होंने दूसरी शादी करने की बजाय हुरम की बेहतरीन तरबियत को तरजीह दी थी। राबिया शाह उनकी मुआवन थी। इन दिनों जब हुरम B.Com कर रहा था, सैयदानी जी की शदीद अलालत के बायस तमाम अहले ख़ानदान ने सैयदपुर में डेरा डाल रखा था। सैयदानी जी को जिगर का आरसा लाहिक था। वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि अपनी ज़िंदगी में वो हुरम की खुशी देख लें। हुरम उनका बड़ा पोता था। मुनज़्ज़म अली शाह के दोनों बेटे इस वक्त कानूनट स्कूल में पढ़ रहे थे। इन दिनों छुट्टियों में शाहपुर आए हुए थे। सैयदानी जी की खुशी की खातिर सैयद साहिब ने सब बड़ों को हॉल कमरे में बुलाया और फिर उन्हें अपना फ़ैसला सुनाकर तैयारियां शुरू करने का हुक्म दे दिया। सैयद साहिब ने 2 दिन बाद हुरम और अबीर का निकाह तय किया था। उनके इस फैसले से सब भी खुश थे। राबिया शाह की तो दिली मुराद बर आई थी। अबीर और हुरम में दोस्ती तो पहले ही थी। ये नया बंधन उनके ताल्लुक़ को मजबूत करने वाला था। 2 दिन बाद खूब धूमधाम से अबीर और हुरम को निकाह के बंधन में बांधा गया। इस तकरीबन में शहर के रऊसा को मद्दू किया गया था। अबीर इस वक्त FSC के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी। रुखसती दोनों की तालीम मुकम्मल होने के बाद तय पाई थी। हुरम के निकाह के बाद सैयदानी 1 हफ़्ता जी पाई थी।
وقت اپنے ڈھنگ سے گزرنے لگا۔ خرم علی شاہ نے IBA سے MBA کر لیا تھا اور معظم علی شاہ کے ساتھ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ IBA میں اس کے ساتھ کرنل خلیل کی بگڑی ہوئی بیٹی الوینا بھی پڑھتی تھی۔ وہ خرم سے محبت کرتی تھی اور بیابانگ دہل اپنی محبت کا اقرار بھی کرتی تھی۔ خرم بارہا اسے باز رہنے کی تلقین کر چکا تھا، اس یاد دہانی کے ساتھ کہ عبیر علی شاہ نامی معصوم سی لڑکی اس کے نکاح میں ہے۔ الوینا خواہ اپنے جذبوں کا ضیاع نہ کرے، مگر الوینا پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کیمپس میں ان کا آخری دن تھا۔ الوینا کی بے باکی پر اس نے سخت الفاظ میں سے پوری کلاس کے سامنے برا بھلا کہا تھا۔ الوینا بہت دل برداشتہ ہوئی تھی، بنا دیکھے ہی اس نے عبیر سے بیر پا لیا تھا۔ ایک تقریب میں اتفاقیہ اس کی ملاقات اعظم علی شاہ سے ہوئی۔ اعظم علی شاہ اپنی عمر سے 10 سال کم دکھائی دیتے تھے اور پھر الوینا کے دماغ نے ایک سازش بنی تھی، عبیر کو خرم علی شاہ سے الگ کرنے کی سازش۔ اس نے اعظم علی شاہ کے دفتر میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا، پھر اسے بہت آسانی سے وہاں جاب مل گئی۔ پھر تو تقریباً روزانہ ہی اس کی ملاقات اعظم علی شاہ سے ہونے لگی۔ بہت جلد اعظم علی شاہ اس کی دل لبانے والی اداؤں سے غائل ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے الوینا کو پرپوز کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ الوینا کا مقصد یہی تھا۔ 3 ماہ کی قلیل مدت میں وہ الوینا خلیل سے الوینا اعظم علی شاہ بن گئی تھی۔ اعظم علی شاہ کے اس اقدام سے رابعہ شاہ بجھ کر رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اعظم علی شاہ اپنی بیٹی سے چند سال عمر میں بڑی نوجوان لڑکی سے شادی کر لیں گے۔ اعظم علی شاہ کی الوینا سے شادی کے کچھ عرصے بعد ہی انہیں مائنر اٹیک ہوا تھا۔ اعظم علی شاہ نے الوینا کے ساتھ اسلام آباد میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں ان کی زندگی میں الوینا کا عمل دخل اس حد تک ہو گیا تھا کہ وہ الوینا کی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور الوینا کے ہی کانوں سے سنتے تھے۔ الوینا نے اعظم علی شاہ کو خرم سے اس حد تک بدگمان کر دیا کہ وہ سب کچھ بھول گئے، یہ بھی کہ خرم ان کا چہیتا بھتیجا ہے۔ وہ خلا کے کاغذات بنوانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن اب عبیر کی دل آزاری کے خیال سے وہ کچھ عرصے کے لیے رک گئے تھے تاکہ عبیر اپنی تسلی کر لے۔ انہیں یقین واثق تھا کہ جلدی عبیر خود ان کے پاس آئے گی خلا کی درخواست دے کر، اور وہ اس وقت کا انتظار کرنے لگے۔ ایئرپورٹ پر اسے لینے الجنت کا ڈرائیور موجود تھا۔ اعظم علی شاہ اور الوینا دوسری فلائٹ سے اسلام آباد جا رہے تھے۔ الجنت میں رابعہ شاہ بے قراری سے اس کے منتظر تھی۔ وہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک رہی نا؟ اس نے پوچھا۔ زینت بھی ماں بیٹی کا لاڈ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، میرا بیٹا آتا رہا ہے میری خبر گیری کو، آج بھی ڈنر ہمارے ساتھ کرے گا، میں بس تمہارے بغیر اداس ہو گئی تھی۔ رابعہ شاہ نے خرم کا ذکر کرنے کے بعد بتایا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ زینت بھی جائیے عبیر کے لیے جوس لے آئیے اور کچن میں دیکھ لیں بریانی کا مسالہ لگ تو نہیں گیا، رابعہ شاہ نے زینت بھی سے کہا اور پھر عبیر سے مخاطب ہوئی۔ آج کھانا میں خود بنا رہی ہوں، بریانی تمہیں بہت پسند ہے نا؟ انہوں نے بھی اختیار اس کی پیشانی چوم لی، جبکہ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد خرم بھی آ گیا تھا۔ عبیر کو دیکھ کر اس کی سنہری آنکھیں لو دینے لگی تھیں۔ ہو گئی شاپنگ؟ وہ رابعہ شاہ کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی، پاپا نے بہت کچھ دلایا، انہیں جاپان جانا ہے چند روز میں، سو وہ یہاں آنے کی بجائے اسلام آباد چلے گئے، اس نے خود بتایا تھا۔ شاہ چچی کھانے میں کیا ہے؟ خرم علی شاہ نے عبیر کی بات کو نظر انداز کر کے رابعہ شاہ سے پوچھا۔ اس کے انداز کو عبیر نے محسوس کیا تھا۔ رابعہ شاہ اسے ڈنر کا مینیو بتانے لگی۔ اتنے میں زینت بھی فریش جوس کا جگ اور گلاس لیے چلی آئیں۔ عبیر جوس پینے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ وسائی پہلے ہی اس کا سامان لے جا چکی تھی۔ اس کا ارادہ ڈنر کے بعد مما کو اپنی شاپنگ دکھانے کا تھا۔ عبیر کے جانے کے بعد خرم علی شاہ نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر ڈال دیا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور صوفے پر نیم دراز ہو کر رابعہ شاہ سے باتیں کرنے لگا۔ اسی دوران اس کا سیل فون بج اٹھا۔ یس خرم بھائی، ایک پرابلم ہے، دوسری جانب سے رابیل کی متفکر آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ میں اپنے دوست کے گھر نوٹس لینے آئی تھی، اب واپس ہاسٹل جانا ہے، مگر یہاں سڑک پر بالکل سناٹا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں، مجھے ایڈریس بتاؤ، لیکن چند سیکنڈ ہولڈ کرو، اسے سیل فون میں کہا۔ پھر شاہ چچی سے مخاطب ہوا جو زینت بھی کی جانب متوجہ تھی۔ شاہ چچی، میں کام سے جا رہا ہوں، ڈنر کے وقت تک لوٹ آؤں گا۔ اس نے ٹیبل سے کی چین اٹھایا اور فون کان سے لگائے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد عبیر لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ نہانے کے بعد اس نے بلیک سوٹ پہنا تھا جس پر سرخ دھاگے سے کام بنا ہوا تھا۔ لاؤنج میں خرم کا بیگ اور کوٹ رکھا تھا، جبکہ وہ خود ندارت تھا۔ مما، خرم کہاں گئے؟ اس کا کوئی فون آیا تھا، کچھ ضروری کام ہے، ڈنر تک آ جائے گا، رابعہ شاہ نے بتایا تو بلا ارادہ اس نے میز پر سے اپنا فون اٹھایا اور خرم کا نمبر ملایا۔ خرم کا نمبر بزی تھا۔ اس کے لبوں کو تلخ سی مسکراہٹ چھو گئی اور اندرون دل سناٹا چھانے لگا۔ خرم علی شاہ جب رابیل کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو وہ سڑک کے کنارے تنہا و پریشان کھڑی تھی۔ سڑک بھی سنسان تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ بہرحال رابیل اس کی ذمہ داری تھی۔ تو میں اس وقت تنہا نکلنے کی کیا سوچی تھی؟ وہ رابیل کی گاڑی میں بیٹھتے ہی چیخ اٹھا تھا۔ میں آپ کی پریشانی کے خیال سے آ گئی تھی، آپ اتنے بزی رہتے ہیں، ذرا سی بات پر آپ کو پریشان کیا کروں؟ رابیل دبی دبی آواز میں بولی۔ یہ میرا مسئلہ ہے رابیل بی بی، میں ہرگز بھی نہیں چاہوں گا کہ سرمد کے آگے مجھے شرمندہ ہونا پڑے، وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ پھر رابیل کی سہمی ہوئی صورت دیکھ کر نرم پڑا۔
आई किसके साथ थी? दूसरी दोस्त का घर नज़दीक है, उसने मुझे कॉलेज से आते हुए हिना के घर ड्रॉप कर दिया था। आइंदा मुझे शिकायत का मौका मत देना। गाड़ी गर्ल्स हॉस्टल्स की जानब रवा दवा थी। आई एम सॉरी। उसने झट माफ़ी मांगी तो हुरम मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट से रबील को हौसला मिला था। हुरम भाई, मुझे कल शॉपिंग पर जाना है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी दोस्त के साथ चली जाऊँ? उसने सहूलत से पूछा, जबकि हुरम सोच में पड़ गया था। नहीं, मुझे टाइम बता दो, मैं आ जाऊँगा। गाड़ी हॉस्टल के गेट पर रुक चुकी थी। जब आप फ्री हो मुझे बता दीजिएगा, मैं तैयार रहूँगी। रबील गाड़ी से उतर कर बोले। मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा, ओके बाय, संजीदगी से कहते हुए उसने गाड़ी वापस मोड़ ली, जबकि रबील हॉस्टल के गेट से अंदर दाखिल हो चुकी थी। हुर्रम अली शाह जब अल जन्नत पहुंचा तो राबिया शाह और अबीर शाह डाइनिंग टेबल पर उसकी मुंतज़िर थी। उसे माजरत करते हुए कुर्सी संभाली थी। खाने के दौरान ज़्यादातर वही बोलता रहा, जबकि अबीर खामोशी से खाना खाती रही। राबिया शाह इन दोनों को इसरार के साथ एक एक चीज़ पेश कर रही थी। खाने के बाद राबिया शाह ईशा की नमाज के लिए अपने कमरे में चली गई, जबकि वो अबीर का हाथ थाम कर लॉन में ले आया था। अबीर, कोई मसला है क्या? वो उसके सामने खड़ा उसकी ब्राउन आंखों में झांक रहा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अबीर के लबों ने जंबश की, मगर आंखें उसके अल्फाज की नफ़ी कर रही थी। फिर इतनी चुप क्यों हो? चाचू ने कुछ कहा है तुमसे खुला के हवाले से? हुरम की कुशादा पेशानी की सिलवट इस बात की गुमाज थी कि वो अबीर के रवैये से परेशान हो गया। मैंने पापा को रोक दिया है। उसकी निगाहें हुरम की शर्ट के बटन से उलझ रही थी। फिर तुम्हारे रवैये को क्या समझूं? इतनी दूर तुम आज इतने दूर क्यों लग रही हो? वो उलझने लगा। आपका वहम है, मैं शायद थकन महसूस कर रही हूँ। जब से आई हूँ बिल्कुल भी आराम नहीं किया। उसने सफाई पेश की। हुरम को यकीन तो नहीं आया, लेकिन उसने मज़ीद कुछ कहने से गुरेज किया था। कुछ देर बाद वो चला गया। हुरम के जाने के बाद वो राबिया शाह के पास आ गई। उनके इस्तफसार पर उसने यही बताया कि उसने आज़म अली शाह को फ़िलहाल खुला के कागजात बनवाने से रोक दिया है। फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़ोरों पर थी। क्लासेस ऑफ हो चुकी थी। अबीर इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रही थी। उसे एक किताब की ज़रूरत थी जिसे लेने वो यूनिवर्सिटी आई थी। सानिया ने भी आने का कहा था, मगर तमाम मुमकिन जगहों पर उसे ना पाकर उसे हैरत के साथ परेशानी भी हुई। किताब लाइब्रेरी से इशू करवा के उसने अपनी गाड़ी का रुख सानिया के घर की जानब मोड़ लिया। सानिया के मुलाजिम ने बताया कि सानिया अपने कमरे में है, जबकि उसकी मम्मा शॉपिंग के लिए गई हैं। अबीर चूँकि अक्सर यहाँ आती रहती थी, इसलिए बिना किसी झिझक के वो सानिया के कमरे तक आ गई। कमरे में मलजका अंधेरा फैला हुआ था। सानिया ने दिन निकलने के बावजूद पर्दे समेटे नहीं थे। म्यूज़िक सिस्टम पर चिलर का आई फील यू अपना जादू जगा रहा था, जबकि सानिया बेड पर ऊंडी लेटी हुई थी। उसकी शुभ शायद नहीं हुई थी। ए सानी, ये क्या नहुसत फैला रखी है तुमने? अबीर ने म्यूज़िक बंद करते हुए उसे लुटारा तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। अबीर ने देखा उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। तुम कैंपस क्यों नहीं आई? अबीर ने पूछा। मम्मा ने मना किया था। क्यों? क्या तुम कहीं खो जाती? अबीर ने इस्तेजाब से पूछा। 2 दिन बाद मेरा निकाह है राफ़े के साथ, सानिया ने जैसे किसी सान्हे की खबर देते हुए कहा था। राफ़े तुम्हारा वही कज़न जो 3 साल से ऑस्ट्रेलिया में है और कुछ दिन पहले लौटा है, वो भी 15 दिनों के लिए। अबीर ने तस्दीक चाही जवाबन। सानिया ने इस बात में सर हिला दिया। तो तुम्हें इतराज़ किस बात पर है? अबीर, वो ऑस्ट्रेलिया जाते हुए मुझे भी साथ ले जाएगा। हाँ, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? देखा मैंने उसे, अच्छा खासा गुड लुकिंग है। मास्टर्स तो यूँ भी तुम अपनी मम्मा के डर की वजह से कर रही थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एग्ज़ाम्स के झंझट से जान छूट रही है। अबीर समझने से कासिर थी कि उसे इतराज़ किस बात पर है। मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने पर या राफ़े के साथ जाने पर? मुझे पाकिस्तान में रहना है। मैं अपने वतन से दूर नहीं जाना चाहती। सानिया की आंखें फिर से बहने लगी थी। हाँ, मुझे तो अब तक पता नहीं लगा कि तुम इतनी मुहब्बे वतन हो। अबीर ने आंखें फाड़ी थी। मुझे सब बहुत याद आएगा। पाकिस्तान की ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, जश्न आज़ादी। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये सब कहाँ होगा? यार, ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है। फिर चंद साल बाद राफे लौट ही आएगा। तुमने खामखा मुझे डरा दिया। चलो उठो, अपना हुलिया ठीक करो, हम कहीं चलते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं तो मैं पार्लर ले चलती हूँ। इसमें तो आंटी को इतराज़ नहीं होगा। उसने मिनटों में प्रोग्राम बना डाला था। पार्लर जाने का तो मम्मा कह कर गई हैं, बल्कि मुझे साथ ले जाना चाह रही थी। मैंने मना कर दिया था, सानिया ने बताया। तो फिर उठो ना अब। अबीर ने उसे बाजू से पकड़कर बाथरूम की जानब धकेला। कुछ देर बाद वो दोनों अबीर की गाड़ी में बहादुराबाद की जानब गामसाम थीं। घर से निकलने से पहले सानिया ने मम्मा को फ़ोन करके बता दिया था कि वो अबीर के साथ पार्लर जा रही है। वैसे इतना अचानक निकाह का फैसला कैसे हो गया? 2 दिन पहले तक तो खबर भी नहीं थी। अबीर ने सिग्नल पर कार रोकते हुए पूछा और गाड़ी से बाहर नज़र दौड़ाई तो अपना आप गहरी खाई में गिरता महसूस हुआ। दाई जानब दूसरी रो में ब्लैक होंडा कॉरेट की ड्राइविंग सीट पर हुरम अली शाह मौजूद था और उसके पहलू में बैठी हुई लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसके लेयर कट बाल हवा से उड़ रहे थे। वो अलवीरा ज़ेब नहीं थी, पर जो भी थी मुसलसल बोल रही थी, और बोल तो सानिया भी रही थी, मगर अबीर को सुनाई कब दे रहा था। सिग्नल ग्रीन हो चुका था। ट्रैफिक हरकत में आ चुका था। सानिया ने उसे ठोका मारा तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी।
हुरम की गाड़ी भी इज़्तिहाम में गुम हो चुकी थी। किन सोचों में गुम हो? सानिया को महसूस हुआ कि वो गाड़ी में मौजूद होते हुए भी मौजूद नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि तुम दुल्हन बनकर कैसी लगोगी। अबीर ने मुस्कुराकर बात संभाली। सानिया या कोई भी उसका तमाशा देखे उसे पसंद नहीं था। हाँ, ये टेंशन तो मुझे भी है। मम्मा बता रही थी कि राफी ने ब्लड रेड कलर का ब्राइडल ड्रेस पसंद किया। सानिया ने झिझक कर बताया। पॉलर पहुंचकर अबीर ने सानिया को ब्यूटेशन नाइला के हवाले किया और खुद साइड पर रखे सोफों पर बैठ गई और हुरम की बेवफाई पर कुड़ने लगी। कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा हुरम अली शाह, और तुम्हारा लहजा तो ऐसा दिल में उतरता है कि तुम झूठ भी बोलो तो सच का गुमान होने लगता है। मगर आंखों देखी सच्चाई को तुम नहीं जुटला सकते, ना मैं जुटला सकती हूँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं मम्मा की तरह बेबसी की तस्वीर नहीं बन सकती। पता नहीं क्यों अभी ये दिल आमादा नहीं हो पा रहा। तुमसे रास्ता अलग करने की बातों पर धड़कनें डूबने क्यों लगती हैं, जैसे आंखों की बिनाई सल्ब होने लगी है। आगे रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। कितनी ही देर वो यूं ही सोचों की तगयानी में डूबती उबरती रही। खला में घूरते हुए कितना ही वक्त बीत गया। चूंकि उस वक्त जब निखरी निखरी सी सानिया उसे घर चलने को कह रही थी। सानिया को उसके गेट पर उतार कर वो जन्नत के रास्ते पर हो ली। सानिया ने अंदर चलने पर इसरार किया, लेकिन उसने मम्मा का बहाना कर लिया। राबिया शाह टेरेस पर धूप ताप रही थी, जबकि जीनत भी उनके लंबे घने बालों में तेल डालकर मसाज कर रही थी। आ गई तुम? राबिया शाह ने मुस्कुरा कर पूछा। आपकी तबीयत ठीक है ना मम्मा? उसने आदतन पूछा। हाँ, मेरे मौला साई का करम है। तुम्हें कुछ खाना हो तो मंगवाऊँ? सुबह तुमने नाश्ता भी ढंग से नहीं किया था। उनके लहजे में तफक्कुर झलक रहा था। आप रहने दे, मैं खुद ही किचन से ले लूँगी। वो पलटने लगी थी कि राबिया शाह की पुकार पर रुक गई थी। तुम्हारे ताया जी रात का खाना हमारे साथ खाएंगे, उनका फ़ोन आया था। तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है? नहीं मम्मा, मैं घर पर ही हूँ, आप बेफिक्र हैं। ताया जी अकेले आएंगे या? उसने कस्तन बात अधूरी छोड़ी थी। हुरम के बारे में उन्होंने बताया तो नहीं है? बहरहाल तुम हुरम को फ़ोन करके कह दो कि वो भी रात का खाना इधर खाए। कुछ दिन से वो आया भी नहीं है। राबिया शाह के लहजे में हुरम के लिए ममता की मिठास महसूस हो रही थी। अबीर का दिल चाहा कि उन्हें हुरम अली शाह की मौजूदा मसरूफियात से आगाह करे, मगर उनकी तबीयत की खराबी का सोचकर चुप रही। उनकी दिल आज़ारी करने का दिल नहीं चाहा था। मम्मा, उनका नंबर आजकल बहुत मसरूफ़ रहने लगा है। ना चाहते हुए भी उसके लहजे में तलखी धर आई, जिसे राबिया शाह ने बखूबी महसूस किया। कोशिश करके देखो बेटा, उन्होंने अबीर को बगौर देखते हुए कहा था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। वो सीढ़ियों की जानब बढ़ गई, जबकि राबिया शाह जर्दगी से कुछ सोचने लगी। शाम के वक्त अबीर ने हुरम अली शाह का नंबर मिलाया, जो कि मसरूफ़ था। फिर जाने क्या सोच दिल में समाई कि उसने हुरम के ऑफिस का नंबर मिलाया। वहाँ से पता चला कि वो अपनी सीट से उठ चुका है। ईशा से कुछ पहले मुअज्जम अली शाह आ गए। अबीर को वो कुछ मुसहम्मिल से लगे। अबीर के सर पर हाथ फेर कर उन्होंने उसे अपने पास बिठा लिया था। अद्दा शाह, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? राबिया शाह ने भी उनके मिजाज की तब्दीली को महसूस किया था। बस राबिया, अब थकन महसूस होने लगी है। दिल चाहता है घर में रौनक हो, अबीर के दम से चहल पहल हो, हुरम के बच्चे हों। अबीर इम्तिहान से फारिग हो तो इसे अपने घर ले जाऊं। शाह हाउस इसके बगैर बहुत सूना लगता है। उन्होंने अबीर को अपने साथ लगा लिया था। आप इस दफ़ा बहुत दिनों बाद आए हैं। राबिया शाह ने दनस्ता इस मौजू से रूगर्दानी की थी। हाँ, मुल्क से बाहर था, कल ही आया हूँ। एक हफ्ते बाद फिर बैंकॉक जा रहा हूँ। सोचा जाने से पहले तुम दोनों से मिल लूँ। कल शाहपुर जाने का इरादा है। सैयद साहिब से बहुत दिन हुए मुलाकात नहीं हुई। मुअज्जम अली शाह ने तफसील से बताया तो राबिया शाह चौंक पड़ी थी। अद्दा शाह, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मुझे भी सैयद साहिब से मिलने को दिल चाह रहा है। उनकी दुआ लिए अरसा हो गया। राबिया शाह ने फ़ौरन प्रोग्राम तरतीब दिया। मुअज्जम अली शाह मुस्कुरा दिए। सैयद साहिब से राबिया शाह का लगाव किसी से ढका छुपा नहीं था। अबीर, तुम भी चली चलो। राबिया शाह अबीर की जानब मुड़ी। नहीं मम्मा, मेरी पढ़ाई का हर्ज होगा। आप सैयद साहिब को मेरी जानब से सलाम कहिएगा और मेरी बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा। अबीर उठकर उनके पास आ गई और उन्हें लिपटा लिया। जानती थी कि राबिया शाह को शाहपुर में भी उसकी फ़िक्र लगी रहेगी। जवाबन राबिया शाह ने उसकी पेशानी चूम ली। मुअज्जम अली शाह रात का खाना खाकर रुखसत हो गए। दूसरे दिन मुअज्जम अली शाह और राबिया शाह अलीउल सुबह शाहपुर के लिए रवाना हो गए थे। सानिया के निकाह की तकरीब में उसने बहुत इन्जॉय किया था। सानिया ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी करने लगी, जबकि अबीर पढ़ाई में मगन हो गई थी। हुरम ने किसी किस्म का राब्ता नहीं किया था। वो अंदर ही अंदर सुलगती रहती थी। वो जानता था कि राबिया शाह शाहपुर गई हैं, अलजन्नत में अबीर और मुलाजमीन हैं। फिर भी उसने अबीर की खैरियत मालूम करने के लिए राब्ता नहीं किया। आंसू कतरा कतरा अबीर के अंदर गिरते रहते थे। दिल चाहता था कि वो हुरम अली शाह का गिरबान थाम कर अपना कसूर पूछे। क्या कमी थी उसमें जो उसके होते हुए दूसरी लड़कियों से रवाबत बढ़ा रहा था? अगर उसे अपनी अना बहुत अजीज़ थी, वो ना तो हुरम से अपना कसूर पूछेगी, ना ही उसे उसकी संगीन गलती का एहसास दिलाएगी। बस खामोशी से अपना रास्ता अलग कर लेगी। उसने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया। अब उसे आज़म अली शाह का इंतज़ार था, जो अलवीना की संगत में जापान गए हुए थे। मम्मा, आप तो शाहपुर को ही प्यारी हो गई हैं। राबिया शाह का फ़ोन आया तो वो शिकवा कर बैठी। जानू, क्या करूं? दाइम और साइम आए हुए हैं। वो मुझे आने ही नहीं दे रहे कि शाताई इतने अरसे बाद आई हैं। जब तक हम यहाँ हैं
آپ بھی رکیے، رابعہ شاہ نے دائم علی شاہ کے الفاظ دہرائے تھے۔ سید صاحب کیسے ہیں؟ ابیر نے پوچھا۔ رب سائن کا شکر ہے، تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ امتحان ختم ہو جائیں تو ابیر آپ سے ملنے آئے گی۔ جی ضرور، مجھے بھی سید صاحب سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا ہے۔ سید صاحب اس وقت کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ سید صاحب تو اس وقت حجرے میں ہیں، تمہاری بات نہیں ہو سکتی۔ جو بات کہنے کے لیے میں نے فون کیا ہے وہ تو سن لو۔ میری سہیلی سلیمہ یاد ہے تمہیں؟ وہ جو ناظم آباد میں رہتی ہیں؟ ابیر حیران ہوئی سلیمہ آنٹی کے ذکر پر۔ اس کے بیٹی کا فون آیا تھا، سلیمہ کے گردے کا آپریشن ہوا ہے، ہمارے گھر کے نزدیک جو ہاسپٹل ہے وہ وہاں ایڈمٹ ہے، تم اس کی عادت کے لیے چلی جانا، اور ہاں خالی ہاتھ مت جانا، کچھ پھل وغیرہ لے جانا۔ رابعہ شاہ نے تاکید کی۔ ابیر ان کے انداز پر مسکرا دے، پھر کچھ مزید باتوں کے بعد رابعہ شاہ نے سلسلہ منتقل کر دیا۔ شام کے وقت بوریت سے گھبرا کر اس نے سلیمہ آنٹی کی عادت کا قصد کیا، مارکیٹ سے خوبصورت بکے اور پھل لے کر وہ ہاسپٹل جا پہنچی۔ سلیمہ آنٹی کے پاس ان کی بہو اور بیٹی تیمارداری کے لیے موجود تھیں۔ آدھا گھنٹہ ان کے پاس بیٹھ کر وہ ان کے کمرے سے نکل آئی۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے بلا ارادہ اس کی نظر دائیں جانب گئیں، جہاں کھلے دروازے سے اندر کا منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ بلاشبہ وہ حرم علی تھا۔ سیاہ شلوار سوٹ میں ملبوس وہ بیڈ کے پاس کھڑا تھا۔ بیڈ پر نیم دراز لڑکی وہی تھی جسے ابیر نے کچھ دن پہلے حرم کے ساتھ دیکھا تھا۔ لڑکی کا وجود صاف کہانی سنا رہا تھا کہ وہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ابیر کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو سنبھالا اور اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر آ گئی۔ پتہ نہیں کس طرح وہ گھر پہنچی۔ لاؤنج تک آ کر وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ بنا اجازت کے آنسو پلکوں کے بند توڑتے ہوئے رخساروں پر ڈھلک آئے تھے۔ پورا وجود پسینے میں تربتر تھا۔ زینت بھی اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئیں، جلدی سے اس کے لیے اسکواش بنا لائیں۔ وہ بیٹا یہ پی لو، باہر گرمی بھی تو بہت ہے۔ وہ شاید خود کو تسلی دے رہی تھی۔ اس نے بمشکل گلاس تھاما، بلا ارادہ ہی وہ تماشا بننے لگی تھی۔ زینت بھی میں اب ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہو۔ وہ خالی گلاس زینت بھی کو تھماتے ہوئے بولی اور نڈھال قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات کو اس نے عاصم علی شاہ کا نمبر ملایا، مگر دوسری جانب بیل جاتی رہی، شاید وہ مصروف تھے۔ بعد ازاں ابیر کا نام دے کر انہوں نے اسے فون کیا تھا۔ ہیلو ہنی، ٹھیک تو ہو نا؟ جاپان سے کچھ منگوانا ہے تو بتا دو۔ عاصم علی شاہ نے ایک ساتھ دو باتیں کی تھی۔ پاپا میں ٹھیک ہوں، بس آپ کی یاد آ رہی تھی، آپ سے باتیں کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ پاپا آپ کب تک واپس آ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 15 دن مزید رہنے کا پروگرام ہے۔ تمہاری ماں ٹھیک ہے؟ بڑے عرصے بعد انہیں رابعہ شاہ کا خیال آیا۔ مما تو شاہپور گئی ہیں، اس نے بتایا۔ پھر کافی دیر تک عاصم علی شاہ سے باتیں کرتی رہی، مگر چاہنے کے باوجود حرم علی شاہ کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکی۔ پیپرز شروع ہو چکے تھے، مما بھی شاہپور سے واپس آ چکی تھی۔ شاہپور کی آب و ہوا نے ان کی صحت پر بہت اچھا اثر ڈالا تھا۔ رابعہ شاہ کے آنے کے دوسرے دن حرم ان سے ملنے آیا تھا۔ ابیر اس وقت سو رہی تھی، اس کی حرم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ رابعہ شاہ نے حرم کو کھانے پر روکنا چاہا تھا، مگر اس نے مصروفیت کو عذر تراشا تھا۔ ابیر کو جب رابعہ شاہ نے اس کی آمد کا بتایا تو وہ بہت دیر تک اڑتی رہی، جبکہ رابعہ شاہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ انہیں دیکھ کر ابیر نے سوچا کہ جتنا سکون مما کے چہرے پر ہے اتنا میرے دل میں کیوں نہیں ہے۔ جس دن اس کا آخری پیپر تھا اسی دن عاصم علی شاہ الجنت آ گئے۔ پتہ چلا کہ وہ جاپان سے 1 ہفتہ قبل آ چکے تھے اور پچھلا ہفتہ انہوں نے اسلام آباد میں گزارا تھا، کچھ ضروری امور نپٹانے تھے۔ الجنت وہ اکیلے ہی آئے تھے، الوینا ان کے ساتھ نہیں تھی۔ ابیر یا رابعہ شاہ نے الوینا کے متعلق پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، نہ ہی انہوں نے خود اس کے متعلق کچھ بتایا۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے اسٹڈی کا رخ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ابیر بھی اسٹڈی روم میں آ گئی۔ عاصم علی شاہ نے اینک کی اوٹ سے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کتاب بند کر دی۔ اینی پرابلم؟ تم ڈسٹرب لگ رہی ہو ہنی؟ جی پاپا، میں حرم کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہوں کہو، ان کی حسیات چوکس ہوئی تھیں۔ پاپا میں آپ کے فیصلے سے متفق ہوں، میں اب حرم کے ساتھ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پاپا اس کے بارے میں سوچ کر ہی میرا دم گھٹنے لگتا ہے، وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اور آپ پلیز جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا مما کو کچھ مت بتائیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا مما کو حرم سے کتنی محبت ہے، وہ اس بات کا اثر لے کر بیمار ہو جائیں گی۔ اس کی آواز بھیگ رہی تھی اور آنکھیں دھواں دھواں ہو رہی تھیں۔ تم اپنے فیصلے سے مطمئن نہیں ہو؟ عاصم علی شاہ نے اسے بغور دیکھا۔ نو پاپا میں مطمئن ہوں، بس مما کا خیال پریشان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی وکیل سے بات کرتا ہوں، فکر نہ کرو اور جا کر سو جاؤ۔ عاصم علی شاہ نے کہا تو اپنے کمرے میں آ گئی، مگر نہ جانے کیوں اپنے اندر خالی پن کا احساس ہونے لگا۔ اس فیصلے سے بھی دل کو سکون نہیں ملا۔ رات بھر نیند آنکھوں سے روٹھی رہی۔ حرم علی شاہ اس وقت سید مکرم علی شاہ کے سامنے دوزانو بیٹھا تھا۔ سید مکرم علی شاہ اس وقت حجرے میں موجود تھے۔ حرم علی شاہ کو بنا پیش کی اطلاع کے شاہپور میں دیکھ کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ان کے نورانی چہرے پر نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اس کے برعکس وہ بےحد پریشان اور الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ شہر میں سب خیریت تو ہے نا شاہ؟ انہوں نے اپنی دودھ جیسی سفید داڑھی میں انگلیاں پھیری۔ حرم علی شاہ کی سنہری آنکھوں میں درد سا رچا محسوس ہوا، جسے جان کر ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنی ہیں، حرم نے کہا تو انہوں نے دروازے کے نزدیک کھڑے اپنے مرید کو دایاں ہاتھ اٹھا کر باہر جانے کا اشارہ کیا اور پھر حرم کی جانب متوجہ ہوئے۔
हाँ, आपको क्या परेशानी है? दरवाज़ा बंद हो जाने के बाद वो नरम मगर बारूब लहजे में गोया हुए। मैंने आपको बताया था ना कि आज़म चचा की तीसरी बीवी अलवीना मेरी क्लास फेलो रह चुकी है। कल रात उसने मुझे फ़ोन किया था कि उसके बकौल अबीर ने आज़म चचा से कहा है कि उसने तौक़ुफ़ करके सैयद साहब को देखा तो उन्होंने सर हिलाया, गोया वो बगौर उसे सुन रहे थे। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। आज़म चचा ने उसे तसल्ली करवाई है कि वो खुला के कागजात कोर्ट में दाखिल करवा देंगे। खुर्रम अली शाह कह रहा था, जबकि सैयद साहिब दम बखुद उसके लबों से निकलने वाले अल्फाज सुन और समझ रहे थे। अलवीना को क्या जरूरत पेश आई थी तुम्हें इत्तला देने की? सैयद साहिब, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि अलवीना एमबीए के दौरान मुझसे मोहब्बत की दावेदार थी। मैंने बारहा उसे समझाने की कोशिश की थी कि मेरा निकाह बीर से हो चुका है, लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरी दिन उसने तमाम क्लास के सामने मेरा हाथ पकड़कर बहुत बेबाकी से इजहार मोहब्बत किया, जिस पर मैं इश्तियाल में आ गया और अलवीना को बहुत बुरा भला कहा और उसकी तरबियत को भी इल्ज़ाम दिया। इसका अलवीना ने यह असर लिया कि उसने मुझसे बैर बांध लिया और ये कहते हुए रुखसत हो गई कि वो मुझे मेरी मोहब्बत से महरूम कर देगी। इस बात के कुछ अर्से बाद उसने आज़म चचा से शादी कर ली। खुर्रम अली शाह कुछ देर रुका। आज़म अली शाह ने कभी अच्छा बेटा बनकर नहीं दिखाया। राबिया से शादी तो उसने कर ली मगर उसे खुशियाँ ना दे सका। अबीर का तुमसे निकाह करते वक्त बज़ाहिर वो भी मुतमईन था, मगर अब ये सूरत हाल हमारी बर्दाश्त से बाहर है। सैयद मुकर्रम अली शाह के चेहरे पर गैज़ो गज़ब की सुर्खी छा गई थी। कुछ अर्सा पहले आज़म चचा ने बात शाहजी से की थी और उन्हें मना किया था कि वो आपको ना बताएं। उस वक्त तो कुछ अर्सा पहले आज़म चचा ने बात शाह चची से की थी और उन्हें मना किया था कि वो आपको ना बताएं। उस वक्त तो अबीर ने उन्हें रोक दिया था, मगर अब दोबारा से मामला यूँ उठा है कि अबीर ही खुला चाहती है। सैयद साहिब, मुझे इस सिलसिले में अलवीना का हाथ लगता है। उसने ज़रूर अबीर को बदगुमान करने की कोशिश की है। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अबीर किस कदर बेवकूफ़ है। उसने बेवकूफ़ कहते हुए दांत पीसे थे। उसके अंदाज पर एक लम्हे को सैयद साहब के लबों पर मुस्कुराहट की चमक आ गई थी। फिर अब तुम हमसे क्या चाहते हो? क्या हम आज़म से बात करें? उन्होंने पूछा था। कोई फ़ायदा नहीं आज़म चचा से बात करने का। अलवीना की बातों से लगता है कि ना तो आज़म चचा आपकी कोई बात सुनेंगे और ना ही अबीर से कोई उम्मीद बांधी जा सकती है। हाँ, इस सारे किस्से में शाह चची जी भर कर तकलीफ़ उठाएंगी। ना तो मैं उनको दुखी कर सकता हूँ और ना ही अबीर से दस्तबरदार हो सकता हूँ। किसी भी सूरत में मुझे अबीर के साथ घर बसाना है और ये सब कैसे होगा ये आपको तय करना है, उसने ठोस लहजे में कहा तो सैयद साहिब हंस दिए थे। सैयद खुर्रम अली शाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। कुछ सोचते हैं, तुम फ़िलहाल जाकर आराम करो। उन्होंने पास पड़ी तस्बीह उठा ली तो खुर्रम अली शाह हुज्रे से बाहर निकल आया और हवेली के रहायशी हिस्से में दाखिल हो गया। खुर्रम अली शाह सुबह शाहपुर से लौटा था। ऑफिस में कुछ ज़रूरी अमूर निपटाकर वो गाड़ी लेकर अलजन्नत आ गया। राबिया शाह लॉन में बैठी शाम की चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। खुर्रम की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल होते देखकर उनका चेहरा खिल उठा था। उन्होंने ज़ीनत बी से गर्म चाय लाने का कहा और उनकी जानब मुतवज्जो हो गई। पोर्च में गाड़ी रोक कर वो उनकी जानब बढ़ रहा था। अस्सलाम वालेकुम शाह चची, उनके आगे झुका। राबिया शाह ने उसके सलाम का जवाब देकर उसकी रोशन पेशानी चूम ली थी। आज तो तुम्हें रात का खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी, राबिया शाह ने कहा। जो आपका हुक्म शाह चची। उनके नज़दीक कुर्सी घसीट कर बैठ गया था। आज तो बड़े दिनों बाद मुझे भी फुर्सत है, वो खुलकर मुस्कुराया था। अबीर कहाँ है? उससे अपने खूबसूरत ब्राउन बालों को बिगाड़ा और टाई की नॉट ढीली करने लगा था। वो अपने कमरे में है, मैं बुलवाती हूँ। रहने दे, मैं खुद ही बुला कर लाता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ और लंबे लंबे डग बरता अंदर चला गया और अबीर के कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गया। उसने दस्तक देने के लिए हाथ बुलंद किया था, मगर उसका हाथ फिजा में ही मुअल्लक रह गया, क्योंकि अबीर दरवाज़ा खोलकर सामने खड़ी थी। खुर्रम को अपने कमरे के दरवाजे पर देखकर उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट फैल गई, जबकि खुर्रम अली शाह उसे बगौर देखता हुआ उसका अंदरूनी कैफियत को समझने की कोशिश करने लगा। आप कब आए? उसके लबों ने जंबिश की। कुछ देर पहले आया हूँ। शाह चची ने बताया कि तुम अपने कमरे में हो तो तुम्हें बुलाने चलाया। उसकी आंखों में झांक रहा था। मैं आ ही रही थी। ज़ीनत बी ने बता दिया था कि आज चाय लॉन में मिलेगी। वो कमरे से बाहर आ गई। आज आपको फुर्सत कैसे मिल गई? ना चाहते हुए भी शिकवा लबों से फिसल पड़ा। खुर्रम ने अपने पहलू में चलती हुई इस लड़की को देखा जो उसकी रगो चाँद से भी ज़्यादा करीब तर थी। जाने उससे कहाँ कोताही हो गई कि वो उससे इस हद दर्जा गुमान हो गई थी। ऐसा है कि आज तुमसे मिलने को दिल चाह रहा था, खुर्रम गमगीन लहजे में बोला तो फिर से मुस्कुरा दी। आज क्या किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई खुर्रम अली शाह? खुर्रम उसकी मुस्कुराहट के मायने समझने से कासिर था। कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो सामने बैठी राबिया शाह पर नज़र पड़ी, जो इन दोनों को साथ आते देखकर मुस्कुरा रही थी, जबकि ज़ीनत भी दोनों को आते देखकर चाय बनाने लगी। ज़ीनत भी ने चाय के साथ खासा एहतमाम कर रखा था। राबिया शाह उसे इसरार करके खिलाती रही, जबकि अबीर बेनियाजी से बैठी चाय की सिप लेती रही। वो माहौल का हिस्सा होते हुए भी अलग महसूस हो रही थी कि ऐसा क्या है उसके दिल में जो वो खुर्रम अली शाह को नज़रें उठाकर देखने से भी गुरेज कर रही थी। इस कदर बेगानगी और बेनियाजी थी उसके अंदाज में। ज़ीनत बी की निगरानी में मुलाजमा चाय की ट्रॉली लेकर जा चुकी थी। कुछ देर बाद खुर्रम का सेल फोन बजने लगा था। मुनस्सम चचा की कॉल थी। खुर्रम अली शाह ने कहते हुए बटन दबाया और फ़ोन कान से लगा लिया था।
السلام علیکم چچا سائیں، کہیے کیسے یاد کیا؟ خرم علی شاہ نے کہا، پھر دوسری جانب سے آنے والی آواز کو بغور سننے لگا۔ اوہ ٹھیک ہے، میں الجنت میں ہوں، آپ شاہ چچی سے بات کر لیجئے، خرم نے کہا اور پھر فون رابعہ شاہ کی جانب بڑھا دیا تھا۔ منظم چچا بتا رہے ہیں کہ سید صاحب کی طبیعت خراب ہے، منظم چچا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مولا خیر، رابعہ شاہ نے ہولتے ہوئے فون خرم سے لے کر کان سے لگا لیا اور سید منظم علی شاہ سے بات کرنے لگیں۔ ان کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں لرزنے لگی تھیں۔ عبیر بھی ہراسہ نظر آ رہی تھی۔ سید صاحب سے اسے کل بھی لگاؤ تھا۔ وہ رابعہ شاہ کی جانب متوجہ تھی جو کہ سید منظم علی شاہ سے بات کر رہی تھی۔ تم تسلی رکھو منظم علی شاہ، ہم لوگ جلد شاہپور پہنچنے کی کوشش کریں گے، اللہ سائیں خیر رکھے۔ انہوں نے رابطہ منتقل کر دیا اور فون حرم کی جانب بڑھایا کہ عبیر سے مخاطب ہوئیں۔ فوراً بیگ میں 2 جوڑے رکھو، ہم دونوں حرم کے ساتھ شاہپور کے لیے نکل رہے ہیں۔ سید صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں۔ عبیر ان کی بات سن کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ رابعہ شاہ بھی اس کے پیچھے ہی تھی، جبکہ حرم نے مطمئن انداز میں کرسی کی پوچھ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ تینوں شاہپور کے لیے نکل گئے تھے۔ رابعہ شاہ اگلی سیٹ پر بیٹھی تمام راستہ یا سلاموں کا ورد کرتی رہیں۔ عبیر کو حرم کا اطمینان الجھن میں ڈال رہا تھا۔ 6 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد تینوں شاہپور پہنچے تو حویلی میں چہل پہل کا عالم تھا۔ عبیر نے سوچا کہ شاید سید صاحب کی بیماری کی اطلاع تمام رشتہ داروں کو دے دی گئی تھی۔ سبھی موجود ہوئے تھے، البتہ سید معظم علی شاہ اور اعظم علی شاہ غیر موجود تھے۔ معظم علی شاہ کل صبح کی فلائٹ سے پیرس سے آنے والے تھے۔ سید صاحب کو بستر پر دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ سید صاحب نے اسے خود سے لگا لیا۔ اگر میں بیمار نہ ہوتا تو تم اب بھی نہ آتی۔ سید صاحب نے گلہ کیا تو وہ جی بھر کر شرمسار ہوئی۔ وہ کچھ دیر سید صاحب کے پاس بیٹھی رہی، پھر سوہنی منسم جنہیں سب چھوٹی چچی کہتے تھے وہ بیر کو کمرے سے باہر لے آئیں، جبکہ رابعہ شاہ اور حرم علی شاہ اندر کمرے میں سید صاحب کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ چھوٹی چچی نے اسے دائم علی شاہ کے سامنے کھڑا کر دیا جو کہ اس کا ہم عمر تھا۔ اوہو، عبیر علی شاہ کو فرصت مل گئی شاہپور آنے کی۔ دائم علی شاہ اسے دیکھ کر چہکا، جبکہ چھوٹی چچی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی تاکہ ان لوگوں کے کھانے کا انتظام کر سکیں۔ بکواس بند کرو، پڑھائی میں مصروف تھی، میں نہیں آ سکی تو تمہیں خیال نہ ہے کہ کراچی میں بھی تمہاری ایک کزن رہتی ہے۔ عبیر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا، پھر سرگوشی میں پوچھنے لگی، دائم سید صاحب ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ انشاءاللہ، تم تسلی رکھو۔ پھر اب تو تم بھی آ گئی ہو، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، اکثر ان کی زبان پر تمہاری اور حرم بھائی کی شادی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ دائم نے کہا تو وہ جواب میں خاموش رہی۔ کھانے کے بعد موقع ملتے ہی اس نے رابعہ شاہ سے دریافت کیا، مما کسی نے پاپا کو اطلاع دی ہے یا میں فون کر دوں کہ سید صاحب علیل ہیں؟ نہیں ہنی، میں نے تمہارے چچا سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اعظم علی شاہ کو اطلاع دے دی ہے۔ انہوں نے تنستہ عبیر کی جانب دیکھنے سے اجتناب کیا تھا۔ رات کو دیر تک وہ سید صاحب کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ پاس والے گاؤں سے سید صاحب کی چھوٹی بہن فاطمہ بھی بچوں سمیت آ چکی تھی، وہ بھی سید صاحب کے پاس بیٹھی تھی۔ سید صاحب کا کہنا تھا کہ وہ بچہ محسوس کر رہے ہیں۔ کافی دیر سے وہ اپنے کمرے میں سونے آئی تھی۔ شاہپور کی اس حویلی میں سید صاحب کے تمام پوتے پوتیوں کے کمرے تھے۔ شہر والوں کے کمرے عموماً بند رہتے تھے، صرف صفائی کے لیے انہیں کھولا جاتا تھا۔ چونکہ رات کے اس کی آنکھ لگی تھی، اس لیے صبح بھی معمول کے خلاف دیر سے آنکھ کھلی۔ وہ باہر آئی تو تمام اہل خانہ اور عزیز و اقارب ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ ایک گہما گہمی کا ماحول تھا۔ وہ حیران ہوتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی جہاں چھوٹی چچی ملازماؤں کے سر پر کھڑی ہدایات دے رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کی تیاری ہو چکی تھی۔ اسے سامنے پا کر چھوٹی چچی نے اس کی پیشانی چوم لی جس پر وہ خفیف ہو گئی تھی۔ ناشتے میں کیا لوگے؟ انہوں نے پوچھا۔ ناشتے کا ٹائم تو ختم ہو گیا، میں اب لنچ کروں گی، فی الحال بس چائے بنوا دیں۔ اس نے انگلیوں سے بال سنوارے تھے۔ چائے تیار ہے، لے جاؤ۔ سید صاحب کا حکم تھا کہ تم ناشتہ کر لو تو تمہیں ان کے کمرے میں بھیجا جائے۔ انہوں نے سر کو خفیف سی جنبش سے ملازمہ کو اشارہ کیا تو اس نے عبیر کو چائے کا مگ پکڑایا اور وہ سید صاحب کے کمرے کی جانب چل دی جہاں سید صاحب اور رابعہ شاہ کے علاوہ منظم علی شاہ اور حرم علی شاہ بھی موجود تھا۔ وہ عبیر کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے نزدیک سے گزر کر باہر چلا گیا، البتہ اس کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر عبیر کے اندر اندیشے پنپنے لگے تھے۔ آؤ بیٹا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ سید صاحب نے اس کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی تو وہ سنبھل کر ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ناشتہ کر لیا؟ رابعہ شاہ نے اس کے ہاتھ میں چائے کا مگ دیکھ کر پوچھا۔ دل نہیں چاہ رہا، لنچ کروں گی۔ اس نے مگ خالی کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سید صاحب کی جانب متوجہ ہوئی جو اس کے گلابی چہرے کو دیکھتے ہوئے دل میں الفاظ ترتیب دے رہے تھے۔ نہ جانے کب بلاوا آ جائے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اپنی خوشی پوری کر لیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہماری زندگی میں ہی تم اور حرم ایک ہو جاؤ، تاکہ جب روز محشر تمہاری سیدانی جی ہم سے سوال کریں تو ہم انہیں جواب دے سکیں کہ ہم ان کے ادھورے خوابوں کو تعبیر دے کر آئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ تم ہماری خوشی کا خیال کرو گی۔ یہ رخصتی تو بس ایک رسمی کارروائی ہے، ورنہ تم اور حرم بہت پہلے سے مضبوط بندھن میں بندھے ہوئے ہو۔ اب تم پڑھائی بھی پوری کر چکی ہو، پھر حویلی میں سب بھی موجود ہیں۔ آج شام کو تمہاری رخصتی ہے اور اس کے 2 دن بعد ولیمہ بھی حویلی میں ہی ہوگا۔ معظم علی شاہ شام تک شاہپور پہنچ جائیں گے اور اعظم علی شاہ بھی آ ہی جائیں گے۔ رابعہ شاہ، آپ عبیر کو لے جائیں اور اسی سامان دکھا دیجیے جو ہم نے بطور خاص حرم علی شاہ کی دلہن کے لیے بنوایا ہے۔
آخری الفاظ انہوں نے رابعہ شاہ سے مخاطب ہو کر کہے تھے۔ ان کا انداز رواں اور قطعی تھا، چہرے پر آنے والے وقت کا سوچ کر اس قدر چمک تھی کہ ابیر گنگسی بیٹھی انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ ساری شکایتیں جو اسے حرم علی شاہ سے تھیں اس وقت اڑنچو ہو گئی تھیں۔ سید صاحب کے الفاظ نے جادو کی چھڑی کا کام کیا تھا۔ رابعہ شاہ اسے دوسرے کمرے میں لے آئیں جس میں یہاں سے وہاں تک روسی سامان رکھا ہوا تھا۔ رابعہ شاہ اسے اسرار سے ایک ایک چیز دکھانے لگی، مگر وہ سید صاحب کے کمرے سے نکل کر ہوش میں آ گئی تھی۔ مما میری بات سنیے، وہ ان کا بازو تھام کر تنہا گوشے میں لے جانے کی کوشش کرنے لگی۔ بیٹا میں سمجھتی ہوں تم بہت پریشان ہو، تم شہر جاتے ہی اپنے جہیز کی خریداری کر لینا، اعظم علی شاہ کا جو کچھ بھی ہے تمہارا ہی تو ہے۔ وہ جانے کیا سمجھی۔ شاہ بھابی ذرا یہ لسٹ دیکھ لیں، کسی کو فون کرنا رہ تو نہیں گیا ہے۔ یہ منظم چچا تھے جو رابعہ شاہ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس کمرے میں تنہا رہ گئی، دل چاہا سب کچھ تہس نہس کر دے اور اس تمام ساز و سامان کو آگ لگا دے۔ آنکھوں میں ریت سی چبھنے لگی تھی، شاید وہ کچھ کر گزرتی کہ فاطمہ دادی کی پوتی سندل مہندی کی کون تھامے اسے ڈھونڈتی ہوئی آ گئی تھی۔ ابیر کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، رابعہ چچی کہہ رہی ہیں کہ تم جلدی سے نہا لو تو تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگا دوں۔ سندل کے پیچھے چھوٹی چچی بھی تھی، انہوں نے اسے باتھ روم میں گھسا کر ہی دم لیا تھا۔ نہانے کے دوران وہ رونے کا فرض پورا کرتی رہی۔ نہا کر فارغ ہوئی تو سندل اس کے کمرے میں ہی موجود تھی۔ وہ بہت پیاری اور پرخلوص لڑکی تھی۔ چھوٹی چچی کا ارادہ عنقریب سندل کو دائم علی شاہ کی دلہن بنانے کا تھا۔ دائم ان کا ہمنوا تھا۔ سندل اس کی ہتھیلیوں پر مہندی لگانے لگی۔ اس کے اندر تو جنگ چھڑی ہوئی تھی، جی چاہ رہا تھا کہ حرم علی شاہ اس کے سامنے آئے تو وہ اس کا منہ نوچ لے۔ کاش پاپا ہی جلدی آ جائیں اور یہ سب ہونے سے روک دیں۔ میں کس طرح سید صاحب کے آگے آواز بلند کروں، اور مما تو میری کوئی بات سننے کو رضامند ہی نہیں ہے۔ وہ اندر ہی اندر کٹتی رہی۔ دوپہر کا کھانا سندل کی بھابھی رومیلا لے کر آئی تھی۔ اس نے 2-4 نوالے ہی لیے تھے اور پھر تو رومیلا بھابھی اس کا سایہ بنی رہی۔ ان کی معنی خیز چھیڑ چھاڑ اسے پزل کر رہی تھی۔ ذہن جیسے 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے لگی۔ معظم علی شاہ کے آنے کی اطلاع اسے مل چکی تھی، البتہ پاپا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ انہیں کال کرنا چاہتی تھی مگر اسے موقع ہی نہیں ملا۔ رومیلا بھابھی کے علاوہ سندل، رانیہ بھابھی، سوما نے اسے گھیر رکھا تھا۔ رانیہ بھابھی جو کہ رومیلا بھابھی کی دیورانی تھی، چھوٹی چچی کی بھتیجی بھی تھی۔ چھوٹی چچی اس کا روسی لباس اور اس کے زیورات لیے چلی آئی تھی۔ کچھ دیر بعد بیوٹیشن آ گئی جسے سائم علی شاہ شہر سے لے کر آیا تھا، اور وہ ابیر کے تیکھے نقوش کو مزید سنوارنے میں جت گئی تھی۔ گہرے سرخ رنگ کا لہنگا اس کے حسن کو 2 آتشہ بنا رہا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ کافی مہمان حویلی میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ سید صاحب اپنے کمرے میں موجود تھے، ان کے علاوہ حرم علی شاہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ سید صاحب کے اشارے پر اس نے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر اعظم علی شاہ کا نمبر ملایا اور ریسیور سید صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ دوسری جانب سے چند بیلز کے بعد اعظم علی شاہ نے کال ریسیو کر لی۔ سید صاحب کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے۔ میں نے تمہیں کچھ بتانے کے لیے فون کیا، انہوں نے باروب انداز میں کہا۔ جی سید صاحب کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اعظم علی شاہ کے لہجے سے ان کی الجھن کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ آج ہم ابیر کو حرم کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں۔ حویلی میں مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ ابیر بھی دلہن بن چکی ہے۔ آنا چاہا تو آ جاؤ، ہمیں خوشی ہوگی، سید صاحب نے رسان سے بتایا۔ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں اور آپ مجھے بین وقت پر اطلاع دے رہے ہیں میری اکلوتی بیٹی کی رخصتی کی، جبکہ ابیر ایسا نہیں چاہتی۔ وہ حرم سے خلا چاہتی ہے۔ سید صاحب اس پر آپ جبر نہیں کر سکتے، اعظم علی شاہ گستاخانہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ سید اعظم علی شاہ، ہمارے خاندان میں جب ایک بار نکاح ہو جاتا ہے تو اسے مرتے دم تک نبھاتے ہیں۔ ابیر بچی ہے، نادانی کرنے چلی تھی، بجائے اس کے کہ تم اسے سمجھاتے تم اس کے ہمنوا بن گئے۔ سید صاحب بھی گرج اٹھے تھے۔ سید صاحب آپ نہیں جانتے، حرم علی شاہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے، دھوکہ دے رہا ہے وہ آپ سب کو۔ اعظم علی شاہ کا انداز بدستور گستاخانہ تھا۔ ہم حرم کے متعلق کچھ نہیں سنیں گے، آنا چاہو تو آ جاؤ، رخصتی تک تو تم پہنچ نہیں سکتے۔ بہرحال فکر مت کرو، وہ معصم اور منصب کی بھی بیٹی ہے، ہماری بچی ہے، وہ ولیمے تک آنا چاہو تو چلے آؤ، تمہاری وجہ سے ہی ہم نے ولیمہ 2 دن بعد رکھا ہے۔ سید صاحب نے رابطہ منتقل کر دیا اور ایک سکون بھرا سانس لیا تھا۔ اعظم علی شاہ کے لیے اتنے کم وقت میں اسلام آباد سے میرپور خاص کے استحاد تک کا سفر ممکن نہیں تھا۔ سید صاحب کو اطمینان تھا کہ رخصتی کا مرحلہ بخیر و بخوبی انجام پذیر ہو جائے گا، چونکہ اعظم علی شاہ کی موجودگی میں ناممکن تھا۔ حرم علی شاہ کے بیڈ روم میں سے رومیلا اور رابعہ شاہ چھوڑ کر گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ چند منٹ تک بیٹھی کچھ سوچتی رہی اور پھر بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ یہ کمرہ اس نے کئی بار دیکھ رکھا تھا، مگر آج تو اس کمرے کی سجاوٹ کسی ماہر کے ہاتھوں کا کرشمہ لگ رہی تھی۔ چنبیلی اور گلاب کے پھولوں کے علاوہ ایئر فریشنر کی خوشبو نے پرفسوں سا ماحول بنا رکھا تھا۔ ابیر کو رہ رہ کر وہ سنہری بالوں والی لڑکی یاد آ رہی تھی جو کہ تخلیقی مراحل سے گزر رہی تھی۔ اگر حرم اس کو اپنا آپ سونپ چکا ہے تو پھر میری زندگی کیوں برباد کر رہا ہے؟ وہ بیڈ کی دوسری جانب آ کر زمین پر بیٹھ گئی اور اپنی چوڑیاں اتارنے لگی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ بیڈ پر پڑی جہاں دلہن بن کر ابیر کو موجود ہونا چاہیے تھا، مگر سونا بیڈ دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ وہ آگے بڑھا تو کانوں میں ہسکیوں کی آواز پڑی۔ وہ گھوم کر بیڈ کے دوسری جانب آیا۔
जहाँ वो ज़ोरों शोर से रोने में मसरूफ़ थी। साथ ही बाएं हाथ से दाएं हाथ में पहनी चूड़ियाँ उतार रही थी। खुरम ने उसका दायां हाथ गिरफ्त में ले लिया। खुरम का लम्स महसूस करते ही उसके अंदर अलाउ जलने लगे थे। छूना मत मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। वो हुरम की गिरफ्त से अपना हाथ खींचने लगी। हुरम को कुछ ऐसी ही तवक्को थी उससे। मेरे पास तुम्हें छूने के मुकम्मल हकूक़ है मोहतरमा, मगर मैं समझने से कासिर हूँ। मेरी बीवी जो कुछ अर्से पहले तक मेरी वाला व शीदा थी, यकायक इस कदर बदगुमान क्यों हो गई है? वो अपने मखसूस गमगीन लहजे में बोला। अबीर की कलाई बदसतूर हुरम की गिरफ्त में थी। तुम धोखेबाज हो हुरम अली शाह, मुझे तुम्हारी कुर्बत के तसव्वुर से वहशत हो रही है। रहम करो मुझ पर, सैयद साहिब ने जुल्म किया है मुझ पर। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उसके आंसू बलबल बह रहे थे। वो बदसतूर अपना हाथ छुड़वाने की तगुदो कर रही थी। रहना तो तुम्हें ताहयात मेरे साथ ही है। रही धोखे वाली बात, वो तो तुम मुझे सुबह बताना। मैं मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहता कि आज़म चचा दोबारा से खुला का नाम अपनी ज़ुबान पर ला सके। मैं चाहता हूँ कि अब जब तुम उनके सामने जाओ तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि अबीर ने हुरम अली शाह को अपना मान लिया है। उसने अबीर की कलाई को झटका दिया तो उसके सीने से आ लगी, मगर उसका अंदाज अभी भी हटदर्मी लिए हुए था। मुझे जाने दो, मुझे मम्मा के पास जाना है। वो चीख पड़ी, जबकि हुरम अली शाह का सुकून बरकरार था, क्योंकि वो जानता था कि अबीर की आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। मम्मा के पास बहुत रह लिया, मुझे मज़ीद परेशान मत करो। उसने झुककर कहा तो कुछ पल के लिए उसकी मुज़ाहमत दम तोड़ गई, मगर जैसे ही वो सुनहरी बालों वाली लड़की याद आई, उसके रगों में अंगारे दौड़ने लगे थे। किस किस को धोखा दोगे हुरम? वो जानती है कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। अबीर के अल्फाज पर वो चौंक पड़ा था। कौन, किसकी बात कर रही हो तुम? उसकी पेशानी पर सिलवट नमूदार हुई। वही जिसके साथ मैंने खुद तुम्हें गायनी वार्ड में देखा था, वही जिसे तुम अपनी गाड़ी में लिए घूम रहे थे। अबीर ने जहरखंद लहजे में कहा था। तो हुरम को याद आया कि रबेल का ब्लड प्रेशर लो हो गया था और उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। रबेल को 2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। अब चूंकि 4 दिन पहले सरमद पाकिस्तान लौट आया था, तो उसकी जान बख्शी हो गई थी। तुमने उससे शादी कर रखी है तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? अबीर की बदगुमानी पर हुरम का जी चाहा कि थप्पड़ों से उसका गुलाबी चेहरा सुर्ख कर दे। बदगुमानी की कोई हद भी तो हो। उसने अस्तगफिरुल्लाह कहते ही उसकी भीगी पलकों वाली आंखों को देखा, जिनमें रोने की वजह से गुलाबीपन रच गया था। कुछ दिन पहले तक की आंखों में हुरम अली शाह के नाम के सपने सजे होते थे, और आज ये आंखें उसकी बेवफाई पर आंसू बहा रही थीं। हुरम ने उसे शानों से थाम कर अपने रूबरू खड़ा किया। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और तुम्हें ही अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। अगर तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं है तो फ़िलहाल तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। हुरम ने उसे खुद से नज़दीक करते हुए उसकी जुल्फ़ों की महक को सांसों में बसाया। उसकी गिरफ्त जानदार थी। तब जब हुरम अली शाह की आंख खुली तो उसने बेड पर निगाह दौड़ाई। अबीर अली शाह निखरी निखरी बेड के दूसरे सिरे पर बैठी थी। उसने मैरून और ब्लैक कंट्रास्ट का सूट पहन रखा था, जिसकी कमीज़ और दुपट्टे पर नफीस काम किया गया था। फ़ोन उसके हाथ में था। वो आज़म अली शाह से रब्ता करना चाहती थी, मगर नेटवर्क नहीं मिल रहा था। हुरम ने उसकी जानब करवट लेकर एक हाथ से उसकी कलाई थाम कर उसे खुद से नज़दीक कर लिया। सुबह सुबह किसी उलझन में हो? पापा से बात करना चाह रही थी। उसके अंदाज में नागवारी थी। हुरम की गुर्बत उसे बजाय सुकून देने की इस्तराब में मुब्तला कर रही थी, और ये उसकी ज़िंदगी का बड़ा तकलीफ दे मोड़ था। अलवीरा सेब कौन है और तुमने उसे शाह हाउस में रहने की इजाज़त किस रिश्ते से दी थी? उसने हुरम की सुनहरी आंखों में झांका। अबीर की सी आंखों में शक की परछाइयाँ लरस रही थी। हुरम का अच्छा भला मूड गारत हो गया। उसने कभी पारसाई का दावा नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि उसके इर्द गिर्द बसने वाले रिश्ते उसके किरदार की मजबूती से वाकिफ़ हैं। हुरम अली शाह तफरीहन सिनफ नाजुक से दोस्तियाँ पालने का कायल नहीं था। अगर ऐसा होता तो अलवीना भी उसके दोस्तों में शामिल होती, और ये बेवकूफ़ लड़की रात को रबेल के हवाले से बहतान तराशी कर रही थी। और अब उसे अलवीरा की पिछले दिनों शाह हाउस में रिहाइश पर इतराज़ था। उसने अबीर को एक साइड पर किया और बेड से उठ खड़ा हुआ। गालबन अबीर को ये सब बातें अलवीना के ज़रिए मालूम हुई होंगी। वो जब अबीर से मिलता था तो अपनी बातें करता था। ना तो उसने कभी अबीर को सरमद और रबेल के मुतल्लिक बताया, ना ही कभी उनके दरमियान उमर और अलवीरा का जिक्र आया था। और उसकी यही गलती उसकी ज़िंदगी की खुशियों को निगलने लगी थी। अलवीना, तुम्हारा हशर तो बहुत बुरा करूँगा, वो दिल ही दिल में सोचता हुआ, और अबीर को बिना कोई जवाब दिए वॉशरूम में घुस गया था। अबीर को उसकी बेइतनाई पर फिर से रोना आने लगा। वो खुद पर ज़बत के पहरे बैठाती कमरे से बाहर आ गई थी। हवेली में सुबह की गहमा गहमी थी। किचन में नाश्ते की अफरा तफरी का आलम था। अबीर किचन की जानब आ गई। नामुकम्मल नींद और रोने के बाद सर में शदीद दर्द हो रहा था। आज किचन में छोटी चच्ची और रानिया भाभी दोनों ही मुलाजमीन के सर पर खड़ी थी। रानिया भाभी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। अबीर, तुम पर तो बहुत रूप आया, बहुत प्यारी लग रही हो। मेरा ख्याल है हुरम भाई को तुमसे बहुत मोहब्बत है। अबीर उनके अंदाज पर छिनप गई थी। छोटी चच्ची, प्लीज़ एक कप चाय का दे दें। छोटी चच्ची भी रानिया की बात सुनकर हंसने लगी। मैं बस तुम्हारा और हुरम का नाश्ता कमरे में भिजवा रही हूँ। वो फ्लास्टिक में चाय निकालने लगी थी। चच्ची, मैं नाश्ता नहीं करूँगी, आप हुरम का भिजवा दीजिए, मैं मम्मा के पास जा रही हूँ। उसने चच्ची के हाथ से चाय का मग लिया और किचन से बाहर निकल आई, जबकि रानिया भब्बी और छोटी चच्ची एक दूसरे को देख कर रह गई। उनके ख़ानदान में रवायत थी कि दुल्हा दुल्हन शादी के बाद
वाली पहली सुबह को नाश्ता एक साथ करते थे। छोटी चच्ची सर झटक कर हुरम के नाश्ते के बर्तन सेट करने लगी। अबीर ने राबिया शाह के कमरे में कदम रखा तो वो कुरान पाक का जस्तान में लपेट कर रख रही थी। साथ ही साथ वो कुछ पढ़ रही थी। अबीर को देखकर उनके चेहरे पर चमक आ गई। नज़दीक आकर उन्होंने अबीर के चेहरे पर फूंक मारी और फिर उसकी पेशानी चूम ली। आज मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े सपने को ताबीर मिली है। वो उसे लेकर काउच पर आ बैठी थी। हुरम क्या कर रहा है? उन्होंने पूछा। पता नहीं। क्या हो गया तुम्हें? उन्होंने बगौर उसे देखा। उसका अंदाज उन्हें खौफजदा कर रहा था। सैयद साहब ने अच्छा नहीं किया, पापा की गैर मौजूदगी में मेरी शादी कर दी, जबकि मैं और पापा तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। सैयद साहब की फहम फरासत का कायल तो ये पूरा इलाका है। उन्होंने जो किया तुम्हारे भले के लिए ही किया है। तुम्हारे पापा कुछ देर में शाहपुर पहुंच जाएंगे। तुमने और हुरम ने नाश्ता कर लिया? उन्होंने पूछा। हुरम का मुझे मालूम नहीं है, अलबत्ता मेरा नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा, उसने रखाई से कहा। अभी तुम जानती हो ना, ये रस्म है। शादी के बाद पहली सुबह दुल्हा दुल्हन अपने कमरे में साथ नाश्ता करते हैं। राबिया ने मुलायमियत से उसे समझाने की कोशिश की थी। रस्म तो ये भी है कि जब बेटी रुखसत होती है तो बाप उसके सर पर हाथ रखकर उसे दामाद के हवाले करता है, मगर मेरी रुखसती मेरे बाप के बगैर हुई है, उसे चोट करते हुए जवाब दिया। राबिया शाह के पास उसकी बात का जवाब नहीं था, क्योंकि सैयद साहब ने उन्हें भी लाइलम रखा था। आओ सैयद साहब के पास चलें, उन्होंने कहा तो वो उठ खड़ी हुई। उसकी हरकत करने से उसकी कलाइयों में पहनी चूड़ियाँ जलतरंग बचाने लगी थी। राबिया शाह दिल ही दिल में उसकी खुशियों की दुआ करने लगी। सैयद साहब के कमरे में हुरम अली शाह भी मौजूद था। राबिया शाह को देखकर उससे सलाम किया, अलबत्ता अबीर पर एक चिट्टी हुई नज़र डाली थी। राबिया शाह ने उसे ढेरों दुआओं से नवाजने के बाद उसकी तैयारी का जायज़ा लिया। ब्लू जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जैकेट पहने वो कहीं जाने की तैयारी में लग रहा था। कहाँ जाने की तैयारी है बेटा? राबिया शाह ने पूछा। शाह चची कराची जा रहा हूँ, कुछ खास दोस्तों को वलीमे के लिए इनवाइट करना है। उसकी बात पर अबीर ने भी चौंक कर उसे देखा था। वो राबिया शाह की जानिब मुतवज्जो था। जाना ज़रूरी है बेटा? सैयद साहिब ने भी पूछा। उन्हें अभी अभी उसके जाने का पता चला था। जी सैयद साहिब, कुछ खास दोस्त हैं, मैं उन्हें लेकर ही आऊँगा। वलीमे वाले दिन ही आ सकूँगा, उसने बताया। राबिया शाह का अंदाज़ बता रहा था कि उन्हें हुरम का शहर जाना अच्छा नहीं लग रहा, जबकि हवेली में इतने मेहमान वलीमे में शिरकत की खातिर ठहरे हुए थे। शाह चची, मेरा जाना इतना ज़रूरी ना होता तो मैं हरगिज़ ना जाता, उसने उनकी खफकी दूर करना चाही थी। ठीक है, रब साईं तुम्हारी हिफाजत करे। नाश्ता कर लिया? उन्होंने पूछा और एक नज़र बेनियाज बनी अबीर पर डाली, जो गोद में दरे अपने हनाई हाथों को देख रही थी। मूड नहीं है मेरा, मैं अब निकलता हूँ, वो सैयद साहब की दुआ लेने लगा और फिर अबीर से बिना कुछ कहे चला गया। राबिया शाह की नज़रें अबीर को इल्ज़ाम देने लगीं। अबीर ने रस्म के मुताबिक उसके साथ नाश्ता नहीं किया था, सो वो भी बगैर नाश्ते के लंबे सफ़र पर रवाना हो गया था। हुरम अली शाह के कराची जाने के दूसरे दिन नाज़िम अली शाह हवेली पहुंच गए। राबिया शाह को यकीन वासिक था कि वो आते ही हंगामा बर्पा कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सबसे नॉर्मल अंदाज में मिले, हत्ता कि राबिया शाह से भी उनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। अलबत्ता अबीर से मुलाकात का मंजर कई आंखों को नम कर गया। कितनी ही देर वो अबीर को अपने साथ लगाए खड़े रहे। ऐसे में उनकी आंखों में चमकती नमी साफ दिखाई दे रही थी। सैयद साहिब इस हकीकत से बाखबर थे कि पूरी दुनिया में अबीर का वजूद आज़म अली शाह की कमज़ोरी है। जो कुछ उन्होंने किया था वो आज़म अली शाह और अबीर की बेहतरी के लिए ही किया था। अलवीना की गैर मौजूदगी के बारे में किसी ने पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की, ना ही उन्होंने खुद बताया। कुछ देर बाद उन्हें हुरम की खैर मौजूदगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुरसकून अंदाज में हुरम की बाबत पूछा, जिस पर मुअज़्ज़म अली शाह ने हुरम के कराची जाने की वजह बताई। अब चूँकि सैयद साहिब की तबीयत भी बेहतर थी, सो वो भी सबके साथ लाउंज में बैठे थे। आज़म अली शाह काफ़ी देर सबके साथ बैठे रहे और फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। अबीर चाहने के बावजूद आज़म अली शाह से कोई शिकवा ना कर सकी। शाम के वक्त रानिया भाभी और संदल वगैरह ने उसे घेर लिया था। भाई हम नज़र नहीं लगा देंगे, अब बता भी दो कि हुरम ने तुम्हें मुँह दिखाई में क्या दिया। तुम तो कल से टाल मटोल से काम ले रही हो। भाभी, हुरम का दिया हुआ तोहफ़ा मैंने बेख्याली में हुरम के जैकेट की जेब में डाल दिया था, सो वो तोहफ़ा हुरम के साथ ही कराची चला गया। अब हुरम की वापसी पर ही आप वो तोहफ़ा देख सकेंगे। बिलाखिर उसे बहाना सूझ गया। उसकी बात पर रानिया भाभी समेत सब भी खामोश हो गए। उसे जान बख्शी पर दिल में शुक्र अदा किया। पिछली रात की तरह आज की रात भी अबीर बेकुल सी थी। करवटें बदलते बदलते वो थक गई, मगर नींद का नामो निशान भी आंखों में ना था। दिल अब भी हुरम से बदगुमान था। वो ज़रूर अपनी बीवी से मिलने कराची गया है। पापा भी तो बिल्कुल चुप हैं, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने सैयद साहिब से, ना ही मुझसे। वो सोचती रही और रात बीतती रही। सुबह होने में कुछ देर थी जब उसकी आंख लगी। सुबह वो देर से ही उठी थी। सब नाश्ते से निमट चुके थे। सैयद साहिब अपने हुस्से में जा चुके थे। उसे देखते छोटी चच्ची उसका नाश्ता बनवाने उठी थी, लेकिन उसे मना कर दिया और सिर्फ चाय बनवाने का कहा। अबीर बेटा, क्यों इस तरह कर रही हो? बेटा नाश्ता क्यों नहीं करती? हुरम से नाराज़ किया तो परेशान मत हो, वो कुछ देर में शाहपुर पहुंचने वाला है। उनका अंदाज शरारत लिए हुए था। चच्ची ऐसी कोई बात नहीं है, सर में दर्द हो रहा है इसलिए दिल नहीं चाह रहा, वो सफाई देने लगी। छोटी चच्ची उसके लिए चाय बनवाने चली गई, जबकि वो कुछ फासले पर बैठी मम्मा को देखने लगी, जो फातिमा दादी से महवे गुफ्तगू थी।
दोपहर के करीब हुरम की गाड़ी के पीछे 2 और गाड़ियां हवेली के हाथे में आ रुकी थीं। दाइम और इबाद भाई की मैयत में हंसता मुस्कुराता हुरम अली शाह अपने मेहमानों के संग लाउंज में दाखिल हुआ था। एक नज़र उसने तमाम हाजरीन पर डाली थी, निस्बतन गहरी निगाह बीर पर डाले जो ऑफ वाइट और मैरून कॉम्बिनेशन के सूट में गुमसुम से बैठी हुई थी। मगर जैसे ही उसकी नज़र अलवीरा ज़ेब और सुनहरी बालों वाली लड़की पर पड़ी, उन्हें हुरम के साथ देखकर उसे एक झटका सा लगा था। उस लड़की के सुनहरी बालों ने उसका सुकून बर्बाद कर रखा था। हुरम के साथ 2 हैंडसम से लड़के भी थे। हुरम राबिया शाह से इन चारों का तारुफ करवा रहा था। दाइम इन दोनों लड़कों को लेकर हुजरे में चला गया, जबकि अबीर सिर झुकाए सबको खुद पर हंसता हुआ महसूस कर रही थी, जिसका शौहर वलीमे के दिन अपनी पहली बीवी और गर्लफ्रेंड को घर ले आया था। दाएं हाथ की उंगली से वो बाएं हाथ की हथेली पर लकीरें खींच रही थी। आंखों में पानी भरने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि कब हुरम लंबे लंबे डग बैठता हुआ अपने ख्वाबगाह में चला गया। छोटी चच्ची इन दोनों हसीनाओं को उसके नज़दीक ले आई थी। उफ अल्लाह, कितनी क्यूट है हुरम भाई की वाइफ। चहकती हुई आवाज़ पर उसने नजरें उठाई। सुनहरी बालों वाली लड़की आंखों में इश्तियाक लिए उसे देख रही थी। हुरम ठीक ही तुम्हारी तारीफ़ करता है, तुम डिज़र्व करती हो। अपनी बेतकल्लुफ़ अंदाज समेत ये अलवीरा ज़ेब थी, जबकि वो शशतर सी उन्हें सुन रही थी। अलवीरा ज़ेब उसकी जानब हाथ बढ़ाए खड़ी थी। तुमसे मिलकर खुशी हुई, उसने झिझकती हुई अलवीरा का हाथ थाम लिया। ये राबेल है, हुरम के दोस्त सरमद की बीवी, और अलवीरा ज़ेब को कौन नहीं जानता, ये उमर की बीवी है। रानिया भाभी तारुफ का फरीज़ा निभाकर चलती बनी। मुझे भी आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मुश्किल तो हुई थी उसे खुद को संभालने में, मगर ये मरहला तय हो ही गया था। बेवफाई, बददयांती, आशिक मिजाजी, क्या क्या इल्ज़ाम ना दिए थे उसके दिल ने हुरम को, और वो क्या निकला। वो दोनों अबीर के नज़दीक बैठ गई और हुरम की बातें करने लगी। हुरम कितना ख्याल करने वाला है, दोस्तों का कितना ख्याल रखता है। हुरम ये है, हुरम वो है। अभी ये सब सुनते हुए खुद को किसी हकीर कीड़े से भी कमतर जान रही थी। इस देर में हुरम सीढ़ियाँ फैलांगता हुआ नीचे उतरा और आनिया भाभी के पास जाकर कुछ कहने लगा। नजरें तीनों पर ही थीं, तभी अबीर ने भी उसे देखा था। वो कपड़े बदल चुका था। नजरें मिलते ही हुरम की आंखों के सर्द से तासुर ने अबीर की रूह तक को मुंजमद कर दिया। वो हुजरे की जानब चला गया, जबकि रानिया भाभी इन तीनों की जानब आ गई थी। अलवीरा, रबेल, आप दोनों का सामान नेक्सी में रखवा दिया है, आप दोनों चलकर फ्रेश हो जाएं, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। इन दोनों के रानिया भाभी के साथ जाने के बाद अबीर भी उठकर मम्मा की ख्वाबगाह में आ गई, जहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। खिड़कियों पर दबीज पर्दे पड़े हुए थे। उसने बेड पर लेटकर कंबर तान लिया था। जहन से हुरम की बेवफाई का बोझ हट गया था। बस एक एहसास नदामत था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। किसी के बुरी तरह झंझोड़ने पर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। तो जी, ये मोहतरमा यहाँ सोई हुई हैं और हमें कि पूरी हवेली में ढूंढ रहे हैं कि दुल्हनिया एन वलीमे की शाम कहाँ गायब हो गई हैं। रानिया भाभी उसके सर पर खड़ी थी। उससे आंखें मलते हुए माहौल पर तायराना निगाह डाली तो याद आया कि वो मम्मा की ख्वाबगाह में आकर सो गई थी। भाभी, मैं तो यूं ही थोड़ी देर के लिए लेटी थी कि गहरी नींद आ गई। उसने बेड से नीचे उतरते हुए सफाई पेश की। चलो अच्छा है तुमने आराम कर लिया, रात की तकरीब में बैठे बैठे थक जाओगी। रानिया भाभी ने पर्दे समेटे तो उसे एहसास हुआ कि सूरज का सफ़र करीबुल ख़त्म है। तुम डाइनिंग रूम में चलकर कुछ खा लो। रानिया भाभी के कहने पर वो बाल हाथों से ठीक करते उनके पीछे होली। सैंडविचेस खाते और चाय पीते उसने दाइम को देखा जो उसके नज़दीक आकर रुका और फिर कान में सरगोशी करके चलता बना था। हुरम भाई को आज़म ताया ने टेरेस पर बुलाया कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए। सैंडविच का नवाला उसके हलक में फंस गया था। अगर पापा ने उसे शकूक व शुबहात बताए तो बात मज़ीद बिगड़ सकती है। पहले ही वो मुझसे खफा है, वो सोचने लगी, मगर मौका ऐसा नहीं था कि वो टेरेस पर जा सकती। कुछ देर में ब्यूटेशन आने वाली थी। वो धड़कते दिल से बेडरूम में आ गई, जहाँ छोटी चच्ची उसका लहंगा और दिगर आराइशी सामान रख कर गई थी। डीप ब्लू लहंगा जिस पर असल मोतियों और नगों का काम अपनी चमक दिखा रहा था। वो सच्चो पंच में मुब्तला रही। ब्यूटेशन ने आकर अपना काम शुरू कर दिया था। इसी दौरान दाइम सैयद साहिब का पैगाम लिए चलाया। सैयद साहिब ने अबीर को अपनी ख्वाबगाह में याद किया था। वो रानिया भाभी के साथ अपना भारी लहंगा संभालती हुई सैयद साहिब की ख्वाबगाह में आ गई थी। ब्यूटेशन अपना काम ख़त्म करके जा चुकी थी। सैयद साहिब सोफे पर बैठे उसके मुंतज़िर थे। वो इस वक्त तन्हा थे। अबीर का सजा सजाया रूप देखकर उनके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने बेसाख्ता माशाल्लाह कहा था और उसका हाथ थाम कर अपने साथ बिठाया। रानिया भाभी उसे छूट कर अपने अधूरे काम निपटाने चली गई थी। सैयद साहिब, आपने हमें याद किया? वो छिनप कर पूछने लगी। एक अमानत आपके हवाले करनी थी, वो अपने मखसूस अंदाज में गोया हुए। जी, उसने कदरे इस्तेजाब से पूछा। बहुत अरसा हमने इस सोच बसार में गुजारा कि हम किसके हवाले करें। सैयद साहिब ने साइड टेबल से एक मुनक्किश केस उठाया और खोल कर दिखाया। उसमें 2 बेहद कीमती जड़ाऊ कंगन थे। अबीर के जहन में झमाका हुआ। यह कंगन सईदानी जी के कलाइयों में खनकते थे। अबीर का बचपन उनसे खेलते गुजरा था। ये हम तुम्हें देते हैं अपनी इकलौती पोती को। यह हमारी तरफ से आपकी शादी का तोहफा है। उन्होंने केस उसकी जानब बढ़ाया। शुक्रिया सैयद साहिब। उसने केस थाम कर उनके हाथ का बोसा लिया था। हुरम से बात हुई आपकी? उन्होंने पूछा। जी नहीं सैयद साहिब, मैं दोपहर में सो गई थी, उसने झिझकते हुए जवाब दिया। तब भी राबिया शाह कमरे में दाखिल हुई। अबीर का रूप देखकर उनका चेहरा दमकने लगा।
آپ نے دیکھا سید صاحب، آج تو میری بیٹی پر بڑا الوہی روپ آیا۔ ٹھیک کہا رابعہ آپ نے، سید صاحب نے ان کی تائید کی تھی۔ کچھ کھایا ابھی تم نے؟ رابعہ شاہ نے اسے مخاطب کیا۔ جی مما، کھا چکی ہوں، اس سے ان کی تسلی کروائی تھی۔ سید صاحب مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں، آپ لان میں تشریف لے چلیے۔ رابعہ شاہ نے سید صاحب کی جانب رخ کیا تو سید صاحب اپنی چھڑی کا سہارا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم بیٹھو ابیر، میں رانیہ کو تمہارے پاس بھیجتی ہوں۔ رابعہ شاہ سید صاحب کے ساتھ جاتے ہوئے گویا ہوئی، کچھ لمحوں بعد سنتر لا کر اس کا دماغ کھانے لگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد رانیہ بھابھی اس کا بلاوا لے کر آ گئی۔ رانیہ بھابھی کے ساتھ وہ باہر آ گئی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ہنسا مسکراتا حرم علی شاہ اس کا منتظر تھا۔ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ دوپہر والا تاثر مفقود تھا۔ عمر کی کسی بات پر اس نے کہکا لگایا، پلیز یہ سنبھالیے اپنی دلہن کو۔ رانیہ بھابھی نے اسے حرم کے حوالے کیا، جس نے بڑے پراعتماد انداز میں اس کا بازو تھام لیا اور دونوں لان کی جانب قدم بڑھانے لگے جہاں تقریب کا انتظام کیا گیا تھا۔ مووی میکرز اور فوٹوگرافر حرکت میں آ گئے تھے۔ آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، سرد سے لہجے میں حرم نے اس کی طرف چک کر سرگوشی کی۔ اس کا برف جیسا لہجہ ابیر کی دھڑکنوں کو منجمد کرنے لگا۔ تب بھی وہ ذرا سا لڑکھڑائی تھی۔ حرم نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ اس کی اس جسارت پر ابیر کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو گئی تھی، بلکہ بوجھل ہو گئیں۔ وہ دونوں سٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ حرم اس کے بہت نزدیک کھڑا تھا۔ وہ حرم کی شوخیوں پر دل ہی دل میں حیران ہو رہی تھی۔ سید صاحب کے کچھ مہمان تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ علیان بھائی نے سید صاحب کا پیغام دیا تو حرم علی شاہ ابیر پر ایک گہری نظر ڈالتا ہوا علیان بھائی کے ساتھ ہو لیا۔ اس کے چاہتے الویرا اور ابیل اس کے بائیں طرف آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہم نے سوچا کہ حرم تو مہمانوں سے ملنے گیا تو ہم دونوں تمہیں ذرا بور کریں۔ یوں بھی کل صبح تو ہماری روانگی ہے اور تم سے باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ ہی تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتایا، الویرا سے تانت سے کہنے لگی تھی۔ میں اور عمر شادی کرنا چاہتے تھے، مگر عمر کے گھر والوں کو میرا پروفیشن پسند نہیں تھا، جبکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان حالات میں میرے والدین بھی شادی کے حق میں نہیں تھے۔ ہم دونوں نے اپنے گھر والوں کو منانے کی بہت کوشش کی۔ ناکام ہو کر ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ حرم نے دوست ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میں نے اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر حرم کے شاہ ہاؤس میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ شاہ ہاؤس میں ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ تمام انتظامات حرم نے ہی کیے ہیں۔ الویرا کی باتیں اسے نئے سرے سے شرمندگی کی کھائی میں دھکیل رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے حرم معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ الویرا کے بعد رابیل شروع ہو چکی تھی۔ سرمد کا ایک کورس کے سلسلے میں کوریا جانا پڑ گیا تھا۔ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن حرم بھائی نے کہا کہ سرمد میری جانب سے بالکل بے فکر ہو کر جائیں، وہ میرا خیال رکھ لیں گے۔ سرمد کو میری پریگنینسی کا خیال بھی تھا، مگر حرم بھائی نے ایک باپ اور ایک بھائی کی طرح قدم قدم پر میرا خیال رکھا۔ میرے گھر والے بھی ملک سے باہر ہیں۔ سرمد کے والدین کی وفات ہو چکی ہے۔ ابیر تم بہت خوش قسمت ہو، وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ربیل نے جوش جذبات میں اس کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ ابیر کا وہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ رات گئے تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ میں سید اعظم علی شاہ، جس نے تمام عمر منمانی کرتے گزاری ہے، اپنی بے جوڑ شادی کی سزا اپنے باپ اور بیوی کو دی ہے۔ زندگی کے اس موڑ پر بری طرح منہ کے بل گرا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب بقیہ زندگی میں کبھی سر اٹھا کر نہیں چل پاؤں گا۔ اب خیال آتا ہے کہ وہ بڑا منحوس دن تھا جب میری الوینا سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے ناز و ادا دیکھ کر مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ مجھے مہرہ بنانے کے لیے چال ڈال رہی ہے۔ بہت جلد میں نے اسے پرپوز کر دیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ میری عزیز الجان بیٹی ابیر سے چند سال بڑی ہے۔ ایسا کیا نظر آیا تھا مجھ میں اسے جو وہ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود مجھ سے شادی پر رضامند ہو گئی تھی۔ اسے شادی کے بعد میں مطمئن تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ آئے دن اس کے پاس حرم کے خلاف کچھ نہ کچھ مواد ہوتا تھا۔ شادی سے پہلے ہی وہ قبول کر چکی تھی کہ حرم اس کا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ بہت کم وقت میں اس نے میری سوچوں پر قبضہ کر لیا۔ اس نے مجھے حرم سے اس قدر بدگمان کر دیا کہ میں ابیر کے خلا کے متعلق سوچنے لگا۔ رابعہ شاہ کے ساتھ تو میں کبھی انصاف کر ہی نہیں سکا۔ شاید ان کی خاموش آہیں ہی تھی جو میں کبھی ازدواجی سکون حاصل نہیں کر سکا۔ شاید میں ابیر کو حرم سے الگ کر ہی دیتا کہ سید صاحب نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے ابیر کو رخصت کر دیا، وہ بھی میری غیر موجودگی میں۔ میں نے شدید تیش کے عالم میں الوینا کو سید صاحب سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو بتائی، جسے سن کر وہ ناگن کی طرح پھنکارنے لگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حرم علی شاہ کو میں برباد کر دوں گی۔ جس طرح اس نے میری محبت کو ٹھکرایا ہے، اسی طرح ابیر بھی اسے ٹھکرائے گی۔ بولتے بولتے اسے احساس ہوا کہ وہ میرے روبرو کھڑی ہے اور میں اس وقت مجھے اپنا وجود منو مٹی تلے دبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میری محبوب بیوی میرے سامنے اپنی گزشتہ محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کا محبوب کوئی اور نہیں، میرا دماغ تھا، اعظم علی شاہ۔ میں نے صرف حرم سے بدلہ لینے کے لیے آپ سے شادی کی تھی۔ بالآخر اس نے اعتراف کر لیا۔ وہ بمشکل اپنا بوجھ سنبھالے کھڑا تھا، جبکہ الوینا کسی لوٹے ہوئے مسافر کی طرح فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اس کی کوئی بھی تدبیر حرم اور ابیر کو ایک ہونے سے نہیں روک سکتی تھی۔ ایک پل کو مجھے اس پر ترس آیا تو خود سے گھن آنے لگی تھی۔ جس کی قربت مجھے سرشار کرتی تھی، اس کے ذہن و دل پر حرم کا قبضہ تھا۔ اسی دن اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا
वो ना भी कहती तो मैं उसे खुद से जोड़ कर नहीं रख सकता था। शाहपुर आखिर में मौका मिलते ही तन्हाई में हुरम अली शाह से मिला और उसे अलवीना के धोखे की दास्तान सुनाई। हुरम वाकिफ ही था अलवीना की हकीकत से, सो उसका दिल मेरी तरफ से साफ़ होने में देर नहीं लगी। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो अलवीना की हकीकत कभी भी अबीर को नहीं बताएगा। अब राबिया शाह की मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ और ख्वाहिश है कि अब जितनी उम्र बची है राबिया शाह से की गई ज़्यादतियों की तलाफ़ी कर सकूँ। डायरी बंद करके आज़म अली शाह ने दाएं जानब देखा जहाँ राबिया शाह तहज्जुद अदा करने में मशगूल थी। उन्होंने अपनी जगह से उठकर डायरी सेफ में मुकफल की और फिर बेड पर बैठकर राबिया शाह के फारिग होने का इंतज़ार करने लगी। कमरे में दाखिल होते ही हरम को चौंकना पड़ा क्योंकि अभी राज भी बेड पर मौजूद नहीं थी। उसने रिस्ट वॉच उतारते हुए कमरे में नज़र दौड़ाई और एक तवील सांस लिया था। वो कमरे में मौजूद नहीं थी, अलबत्ता टेरेस का दरवाज़ा खुला हुआ था। अबीर अपने होशरुबा रूप में टेरेस पर रैकिंग से टिकी हुई थी। उसके दिलरुबा रूप को देखकर हुरम ने अपनी नाराज़गी को वक्ती तौर पर पसपश टाल दिया था, वरना अबीर का खुद पर शक करना उसे तैश दिला गया था। शाम के वक्त आज़म चचा से होने वाली बातचीत से वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि लवीना ने बड़ी मक्कारी से अबीर की मासूमियत से फ़ायदा उठाया था। दुख तो उसे आज़म चचा को देखकर भी हुआ था। उनका गरूर वक्त की गर्दिश में कहीं खो गया था। एक गलत फैसले ने उन्हें अपनी ही नज़रों में गिरा दिया था। रिस्ट वॉच साइड टेबल पर रखकर वो टेरेस पर आ गया। यहाँ क्यों खड़ी हो? उसने अबीर को मुखातिब किया। लहजा खुद ब खुद नरम हो गया था। मुझे डर लग रहा है, उसने होंठों को बड़ी बेदर्दी से कुचला था। किससे डर लग रहा है? उससे दोनों शानों से थाम कर अबीर का चेहरा रूबरू किया था। मैंने तुम पर शक किया, इल्ज़ाम लगाया राबेल और अलवीरा के हवाले से। उसकी घनी पलकों वाली आंखें मेकअप के बायस कातिल लग रही थी। क्यों कहा तुमने ऐसा? क्या कभी तुमने मेरे किरदार में झोल देखा? फिर तुमने ऐसा क्यों किया? उसने तिरछी से कहा। उसकी गिरफ्त भी सख्त हो गई थी। मैं क्या करती? अलवीना जी बताती थी कि हुरम तुम्हारे साथ फेयर नहीं है। फिर मैंने खुद भी तुम्हें राबेल के साथ गाड़ी में देखा और जब गायनी वार्ड में देखा तो मुझे अलवीना जी की बातों पर यकीन आ गया। एक औरत के साथ ऐसे वक्त में उसका शौहर ही होता है। वो रोने के लिए तैयार थी। हुरम को उस पर तरस आ गया। ओके अब रोना मत। अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ। अब तो तुम्हें मेरी गुर्बत से वहशत नहीं होगी। हुरम ने बेख्तियार उसे खुद से नज़दीक कर लिया। अबीर उसकी बात सुनकर छिनक गई और हुरम सोच रहा था कि वो अलवीना की हैसियत बताकर अबीर की नज़रों में आज़म अली शाह के मकाम को गिरने नहीं देगा। ख़त्म शुद्ध जी। तो ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी, कौन सा किरदार अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा, कौन सा सीन मज़े का लगा और कहाँ पर गुस्सा आया। आपकी राय का, आपके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो नावल का नाम था कोई रंजिश कोई मलाल नहीं, बाय हुमा आमिर। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो पर्सनली मुझे तो अच्छी लगी, हल्की फुल्की सी एक क्यूट सी स्टोरी थी, मुझे तो काफ़ी पसंद आई। आप लोग भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो आप लोगों की राय का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। चलिए हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एड करेंगे जी। तो चलिए हम लोग कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले शाज़िया अनवर कह रही है, मैं समझती हूँ कि जो थप्पड़ औरत को लगता है वो हकीकत में मर्द के मुंह पर लगता है। औरत दर्द और तकलीफ़ की इंतहा पर जाकर भी हाथ नहीं उठाती और मर्द ज़रा सी बात पर आसानी से हाथ उठा देता है। और ये भी हकीकत है कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते। बहुत से मर्द सब्र में औरत को भी मात दे देते हैं। हकीकत में ओवरऑल स्टोरी अच्छी है, मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच शाज़िया। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये वाकई हकीकत भी है कि जब मर्द साथ देने वाला हो तो बहुत साथ निभाता है औरत का और अपनी अना को भी कुचल देता है औरत के सामने। और जो साथ जिन्होंने नहीं निभाना, जो कमीनी फितरत के होते हैं, वो फिर ज़रा सी बातों पर हाथ ही उठाते हैं। और जब एक बार हाथ उठ जाता है ना तो औरत को तभी उसे लगाम डाल देनी चाहिए, वरना ऐसे मर्दों को बाद में कंट्रोल नहीं किया जाता। तो बस अल्लाह पाक सब बेटी बहनों के नसीब अच्छे करे और ऐसे मनहूस मर्दों से ना ही पाला पड़वाए अल्लाह। दैन शाज़िया अनवर कह रही हैं, वालेकुम अस्सलाम सिस, आपको भी रमज़ान मुबारक। और नावल अच्छा था, मज़ा आया और वाकई औरत का दिल और ज़र्फ़ बहुत बुलंद होता है, नो डाउट इस बात में। बाकी आपको भी रमज़ान मुबारक। कैसा रहा आप लोगों का फ़र्स्ट रोज़ा, मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं तो एक नाइट मतलब हमारी जो आज जो चांद रात है मैं इसमें रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को अपने रोज़े का कल बताऊंगी। आप लोगों को जब वीडियो मिलेगी तो आप लोग का एक रोज़ा हो चुका होगा, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा आप लोगों का रोज़ा।
کوئی بھی مرد اس زمانے کا عورت جتنا ضعف نہیں رکھ سکتا، بالکل 100% ایگری۔ اگر رائٹر عورت کو بھی کمزور اور چھوٹے دل والی لکھنا شروع کر دیں گے تو سٹوری میں شاید اتنا مزہ نہیں آئے گا، اور سٹوری ہو یا ریالٹی، عورت بہت حوصلے والی ہوتی ہے۔ 100% ایگری ود یو شازیہ۔ دین اور اگر عورت میں حوصلہ نہ ہو تو پتہ نہیں مرد کو کتنے ہی تھپڑ لگ جائیں۔ حقیقت ہے، واقعی آپ نے 100% بات ٹھیک کیا، میں آپ سے 100% متفق ہوں، اور یہ ریالٹی ہے۔ خیر، مزہ آیا، سٹوری اچھی تھی، تھینک یو ویری مچ شازیہ۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا کمنٹ بہت مزے کا تھا، اور میں آپ کے کمنٹ سے 100% ایگری کرتی ہوں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ عورت کا حوصلہ اور برداشت ہے کہ مرد جو ہے نا اکڑ کے چل رہے ہیں۔ جس دن عورت کا رائٹرز کے مطابق بھی اور حقیقت بھی برداشت اور حوصلہ ختم ہو گیا نا، اس دن یہ مرد اپنا منہ چھپاتے پھریں گے کہ ہمیں عورتوں سے تھپڑ لگ رہے ہیں۔ تو بس یار، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو ہدایت دیں۔ اور آپ کی پہلی بات بھی بالکل ٹھیک تھی کہ سب مرد ایسے نہیں ہوتے، جو پیار کرنے والے، عزت دینے والے ہوتے ہیں وہ اپنی انا کو بھی کچل دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کریں، ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔ دین غوثیہ خان کہہ رہی ہیں آپ کو بھی رمضان مبارک، تھینک یو ویری مچ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دین جونی کہہ رہے ہیں نائس ایپیسوڈ، پلیز دونوں ہیروز کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یار یہ تو کمپلیٹ ناول تھا، کیا ہو گیا آپ کو، کہاں گم ہو گئے ہیں آپ؟ دین سلما کوثر کہہ رہی ہیں آپ کو بھی رمضان مبارک، خیر مبارک، تھینک یو ویری مچ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خان D9E کہہ رہے اس ناول کا نیم بتائیں۔ ویڈیو کے جو اس کی جو ہے نا لاسٹ ویڈیو ہے، لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اس کے لاسٹ میں مینشن ہوگا، آپ وہاں پر چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ دین آفرین ارشد کہہ رہی ہیں السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام آفرین۔ دین آپ کو بھی رمضان مبارک، خیر مبارک، تھینک یو ویری مچ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا آفرین۔ دین ایف خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ایف خان، آپ کو بھی رمضان بہت بہت مبارک ہو، خیر مبارک، تھینک یو ویری مچ ایف خان، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور حارث خان کہہ رہے ہیں پیاری آپ بھی رمضان مبارک، خیر مبارک، آپ کو بھی رمضان مبارک ہو، اللہ پاک آپ کو صحت زندگی دے، آمین آمین ثم آمین، تھینک یو ویری مچ حارث خان۔ بس آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تھینک یو ویری مچ۔ محمد طفیل کہہ رہے ہیں السلام علیکم آپی جان، کیسی ہیں آپ؟ جی ناول بہت اچھا تھا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سچ کہتے ہیں ماں باپ کے کی ہوئی غلطیاں اولاد کے سامنے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر غلطی سے محفوظ رکھے اور ہماری اولاد کو بھی، آمین ثم آمین آمین ثم آمین۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں اگر ہم کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو دنیا مکافات عمل ہے، آپ کے سامنے کسی نہ کسی صورت میں آ جاتا ہے، تو اللہ پاک سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور سب کو ہدایت دے۔ تھینک یو ویری مچ محمد طفیل، آپ کا کمنٹ ہمیشہ کی طرح بہت مزے کا تھا، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین مسز یوسف نے لائک کیا، تھینک یو ویری مچ مسز یوسف۔ دین روبینہ خان کہہ رہی ہیں نائس، زبردست، تھینک یو ویری مچ روبینہ خان۔ جی تو یہ تھے ہمارے آج کے کچھ گنے چنے سے کمنٹس، دن بہ دن کم ہی ہوتے جا رہے ہیں، ایسا مت کیا کریں، مجھے لازمی بتایا کریں کہ سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، بے شک چھوٹا سا ہی کمنٹ کر دیا کریں، بتایا ضرور کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ نے اس ناول پہ مجھے اچھا رسپانس دینا ہے، ضرور بتانا ہے کہ آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی، آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ باقی رمضان میں جو ناول کی ٹائمنگ ہے وہ آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ کیا 7 بجے ٹھیک ہے یا اسے 8 بجے کر دیں، تو آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ باقی آپ لوگوں کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ ویسے میرے مطابق تو 7 بجے بھی ویسے ٹھیک ہے ٹائمنگ، بیکوز مغرب کا ٹائم کافی پہلے نکل چکا ہوتا ہے، تو یہ ٹائم آئی تھنک سو ٹھیک ہے۔ باقی اگر آپ لوگوں کو کوئی ایشو ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ مجھ سے ضرور بتا دیجیے گا۔ تو آج کی سٹوری پہ آپ لوگوں کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اچھا رسپانس دیجیے گا، انجوائے کریں آج کی سٹوری، اور مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔